Tu attends là, tu vas jeter. Meza zitanga rilala au mafanyaza leon. No amrika wa urenga ndaya wazitanganye. Hautia rangi au batina utia rangi hata wasikause malao mikeka mabusati au mafanyaza yomono mugaireni. Wajosa zinkuwa walimundia ema jumba kwa nane zenyumbe za hatuna furi. Kwa imenza kama mafanyaza leo. Rosi wala mashini singa kuziwa sonyo wala fanyaza leo ewa fanyaza leo ngo aruteni mbalila mbali mengi tunazukuru wanu na wasaya komshiki ndo ufakuzi wa usawa wa maisha zinti ndongozi inji itone letu la haraka la hema fanyaza mihono kwa sababu ndo wangu wakusudiwa le bunjulo la leo linu ya bardo hapa ya huwa na nyasi wahudhuria banu nano wa wakili wa lomi jini izi ozinji itendele tumo la haraka la mlimaji timamenuka efasirahe lafu vyonya lokoti nyangu haku ufakuzi wa sama wa mlimaji ukusajia masharti manne ya kamilihera ufakuzi wa sama ya mlimaji ya tumo la haraka la mlimaji mkomor ukusajia masharti manne ya kamilihera sharti la handani wanama walimaji wasiujua warweko moinu pia shewanu mlimaji yatu wana shimnike tumo la haraka rahene tuwalo zonzi za umba le sharti la handani wanama walimaji wasiujua uharume komorini uharume ardhi ya zingiza haina mji ya zingiza haina babu ukaenda shibi shewalo mlimaji yajo uwala shimnike tumo la haraka rahene ziwalo zonzi zijulianao hele sharti la kwezi watukufu ikao dumdungao abasa na tukufikao ngamjori dunga ankuru ya video yinu na rikao ngwajori dunga eka video yinu isaisa karongo mhono wabaraka uno rimbushireni unono na afya na mrimle haomba Mwenyezi Mungu ike bahano mlio mhafadhiha kamsi harumatabu ikawa deunu ngojo ubira rahawe jamduroni insha Allah wanaba tukufu wanasho hatu wazaza hatu baba hatu rengesha bahashinu jir hadisi mbavi reonese baadhi za masuala kao yajiri ngajirio ngajo ujiri waja huu rengesha bahashinu jiri monese mbavi ma hali hawi situation kao duanazioni kao waobonze na tunazioni basi ngabo kao kwa sana zioni walobonze wainshio zetabu ikao ngazirema mwaze ntikao do wainshio rija uskwa leo jeri anyisembavi eshoramwe kao do loni lo mjuwe nyando mdoho mwoni mwekomor na nyimdobonze mwekomori mjuwe zetabu ikao do nazona wazinshio hamompango unwa jaunga jo hadisi mbavi lesala husuye covid bien sûr ikao irenga ule mengu kamili letoramongi hilo hamwenti ya hatu ya komori ya ukanguo kauti nane gestion ikao de rumilao hamowa de unu ngarjozi hadisi mbavi vanu mengoni mwe maswala ikao bien sûr dari hadisi vanu jerizi hadisi mengoni mwe maswala ikao ngarjozi hadisi dopando hemba na ikao do raiwana ngasina mwaha bwana iwanwa zabari ndini ingari wanao zabari ndini ingari johi wana zabari ndini manufaika ule baba ya parhani haamo dejanga sina mwa kamili likolwa samu bwana yenu manufaika ndini ya parhani ha ngajo za babanu insha Allah wabo wajao ngajo hadisi tena nani zijao haukawa ni bwana kajaisa tiwe shamdaja korongwa jana ambaka nao jofanya bilan ambwana ikaura kajahisa ngajo fanya bile ke bwana Isa abonge ngajo hadisi za vira nane zilio nane zijao insha Allah ngajo mbabana wana matukufu wa mpango unu ngamzonao ngami wazimganyi wazimanasi
mi para Uthmani Musa ikao tinikwa shabaha ne bahati ya ukamide coordinatori ho wanazoni ikao dawania dawla ya haki mu Senegali wazimano wa rekaudu hadisi vanu kasina sine manyasi Hafez El Assad ikao yeu julahe secretary wa he shabab dawla ya haki hunu section Senegal kasina wazimane manyasi Alfan Abdulatif ikao de charge wa communication nge miongoni mwa jorenga fungu vanu kaunga mumonao miongoni mwa ikao jorenga fungu vanu kasina Hassan Ben Omar ikao wodi wa dhaminishi wa imali kamwe mbabi iko buhani ha bien sûr au kama ndio sasa tunafanya hazi chikanda tatsanganga sina mnara 20 sio mnika hazingara anzaba ke gestion akanga wana dawla ya haki yabo ya haki upande wa gestion upande wa mali upande hizo pia ibiza hadi sasa sababu somao abonge simu dhaminisha gestion hiyo upande mnara 20 kao sio Paris abonge batina ulata wakati ngari jobu wa sujet ya muhimu kao kana ujo kavanu hadisi mahadisi rambe nogo tuka yonti watinakari birone selitoramuo la liramo lemengu na litoramuo la husu ya COVID-19 ikao njoi présente bien sûr ngabo ngabo suggestion au ngabo maelezo ikao ngajole wanondo pia chaque audio présente sujet inu de manyasi Hassan ikao ngena master dinga hamwa master ya alimentation donc abungu ile wondro wadamanda uno kaido yo domaine ya husu medical abo wadamanda uno ngena ujizi haungena nostika nguzijuo besinge na maelezo zaidi ya jari conseiller vanu wa Komori jimlifika ule vanu wanajuka ishi apri wajipange au msomnifu wa haza rongo abunga rinola tawakati na jeshi la manyasi Hassan tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwezi wa Komor mjihundrao haruma yemasiwa yomane kwezi wa Komor hujimlifu hanyu mjihundrao mwanzemwe Komor handani gaborjohum tusani hizi tusaza Kiislamu limwambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ngarjo shukura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa yajailia rilona mo wanono izabiri shukurie Ortega Live kuliho ndeshwa hashinu urinika fursa nyitukufu hamanda yinu rijeri kensi bazima ri hadisi mbavi hauma zinongoka ngazi husuwe nsi hatu nokaya ngasi harima dunia ikao irende hajanza aboleo kaitina hata swamaha ikabala kubanukao ngabo mwana mkomor katujitekeleza yaonesa zifikiri kao ndo yalonizo he maslaha ya hensi au kasonti pia si wa Komor sonti pia haina mrungena le fungu la mstahiki yaje yatangie nsi hahe hao hema gumanio ya hadi ausoni haruma imasiwa yomane ya hatu abo eze shukra hizo lazima rizibeshe harimu wandukao dualo warinika fursa yenu nane Ortega Live rijer hadithi bamweja nanyi harimwa wakati mjuka mshashi halis wanama watukufu hamande namna mjuao ngasi harimwa wakati kaungu mziro halis rangunga sina takriban miezi miraru ya dunia kamili uyuhundi hana msiba nando uwadi kao duwadhuhiri haruma ensia shini haruma omwezi wa Desemba bengwa wondo wakati wondo wakauchua gouvernement ya shini wakahonesa ukana ngabo uwadi ikao wali uongo sababishi wao ni virusi ambao COVID-19 uwadi unu wandu wakauvani ya ukaya ula uwadi ubakishio mahala ni fulani amma ikarlar waswili leo harimo mwezi wa Avril gari persao kana dunia kamil uwadi unu wasumpia kavati dawla illa ngwashene zao ya ukaya uwadi unu ngoremao hanamna ikao ndio hadisi abo ikarisi waswili ya ukaya uwadi unu wasawa waswili dunia kamil abo bumwa hibenze lazima wa Komori washemeze wajue wadojuisa masuala uwadi unu wajiha armenti hatu eu waswili eko jawaswili ingar joko fanyaje iko waswili la qadar Allah iza bidizi fanywa ndaizi yauma suale kao ze dunia kamil wanduwa juzi sawa abo wandu hamanda hasi wanazijana ikao ngamrirambu wao ndo ya ukaya gasina mwa wa kamili ngasarma mbwana zawania rjerki nansi ya haki ili jinsi hiyo ikaise waswili kangio nsi ya haki abo fasira abo maendeleo na maisha mema ngajukaya abo karjeju jorisi uhe illa ndo karjerjeri onese ACC zifikira za hatu hindini haruma namna ya kaubidi imasiwa ya Komor waishinde wawane no wale kaunga mjuwao ya kamara isinenji wa declare ya ukana wa sandu wa warma situation ya guerre contre ya huwadi nziro kaundu warema ulemengu yonde maana ka ukwezi watukufu
riono kangara nujari hadisi mbavi rifanyi mna analizi mtiti rijuzi sebaadhi za masuala na inu miongoni mweze mabushurio rajo hanza ikai harimwensi hatu nano ukaba ke demokrasi na liberté d'expression haina mru ya tange au kana mtume sallallahu alaihi wasallam harma hadithi ambao kana alhikmatu dallatul mu'min yesagesi inundo weka o ipuzi za mru mu'min halafu haina bahanu mru ajo hiparisa ibido irenge abwe fasira au ngejokiri mwana mkomori mtiti sina on watu mconsidere ukaye mandamu shay jokiri fikra ya hahe ike manufaa harimwa emedele usoni yansi yonde maana uko ngarwa nao hatarikena daula ituka ya uhaki ijo sababisha haina bahanu balo mwana mkomori yajitekeleze ze fikra za hahe harumwa izuka ya fikirio yondo maana uko leo garjojini ka kalimani ri hadisi mbavi rionese e situation namna wadi unuli harimwa ule mengu rilise narjera angalie mbavi ile namna nsi hatu zenrongo kaonde namna zifanyishi hao ihandani karna ukawale ukarni kwa daka kumebahi rionese ze fikra za hatu ihandani do ushida mtambo ukana yowade unushinu hindini yowo virusinu hindini ma doktori warambia ukana inu mengoni mweze fami za heze virus kao virusi izo ziumbe Mwenyezi Mungu yaziumba ikao wakati zote sababisha mabwade harimwa mwanadamu au harimwa zinyama alafu coronavirus au covid-19 inu fami nzima mengoni mweze fami za virus yonde definition orjohelewa holiho ni madoktori inamna warambia wa imma ya virusi yinu e karakteristiki hayo yo hatake ye système respiratoire c'est-à-dire harimwa le système kao yo mroza mfia indo mahala ni ya virusi yinu ende ajika ende ya bakishe isababishe mwade na problemu zinji za husu yesuha ya mwanadamu. Dr. Professeur Luc Montagnier haonesa juzi harimwa majadiliano fikira uso wade unu haonesa ndoko kao ngizo nziro ya kabidi haina mwanamkomor na haina mwanadamu yaelewe wei docteur professeur tena wa medicine ikao haundu prix Nobel haruma omwaha wa zuizili na 10 au bala mwaha zuizili na naandika le deshele ya ngilo jema docteur au professeur Luc Montagnier haonesa juzi yaukana ye virus yinu ye covid-19 yinu inuti virus ikao ngio naturel wo professeur na mwishiano wo médecin ikao haundu prix Nobel haonese makalima yanayokana wade urema uleme nguleo unu inti virus ikao ngio naturel shainu virus ikao imanipulewa entre ya virus ya barihaniha haruma zinyama ya haja ya enjeziwa mna sequence wa husu ya virus ya VIH sida c'est-à-dire do wade unwa sida ya virus ikao ngesababisha we sida barengwa sequence ya hayo ya virus yinu itanganyiwa na virus iliyo harimwa o zinyama itanganyiwa ifanye covid-19 donc imanana kahanisa harumwa inu kuto yohindi dokana docteur isu hamba ukana en tant que médecin en tant que professionnel wa husu zenongo zinu yeye nge muhara ya ukaya wade unu koti hena mna ya ukaya ukihama mathalani dezembwade zilo naturel parce que ces virus Mwenyezi Mungu haziumbu ze bakteria Mwenyezi Mungu haziumbu sha inu ikawa ndo yaremole menguleo inu virus ikawa imanipulewa ni wanadamu abo fasira abo tikanzani waswida dokana abo yoyo nziro halisi ondushinda wa imetrize parce que yeye kajamba ukana ifanywa nyimbo fulani au ifanyi wahasiba bundongo fulani shahamba ukana ilo swiri harmaye dokana wade ume virusi inu ilawana na manipulation ya mwanadamu iyo ndendo ngona kanzani mweshelezeni waliho ndizo professeur ya zamba donc ya situation ha wade unu ngamjwa nyonti pia actualité karanoka harma detail dokana wade unu rango kati wa waswiri harma ule mengu atarje ngasina mezi miraru wade unu waandikao do parihana no wade unu selon les statistiques zafanyiwa le OMS Organisation Mondiale de la Santé wamba ukana rangu wakati wade unu wa vihiri hatarje waswiri swale unu wade usihi wandu plus de 2,310,572 cas yani undo jumlifu wa ho wanduka wasawa zingarwa ndo wade unu 2,305,772 cas harmu le mengu kamili ikawa inamna omesi wahamba wamba ukana wanduka ndo wabona harmu wade unu rangwesu wade unu wa vihiri wabona 590,682 cas wao ndo wandu harmu 2 millions hiyo wabona 590,682 cas wao ndo wandu washinda wabona harima à l'échelle planétaire harimo wandu kaundu wafarikine dunia selon les statistiques wamba ukana ndio 158,691 wao wandu wafariki ne dunia hasibabu ndo wade unu abo ikarla urangalinga parsa ukana owadi uliho harimo ule mengu kamili selon les statistiques wamba ukana wanadamu abango 7 milliards
abo harma 7 milliards o wanadamu wazingarano wali wanu wa 2 millions o bona 590,000 o hafa 158,000 yo chiffre kao ngiyo haju halis yo de namna situation mondiale namna wade unu uliyo donc ikarlor harma ule mengu garjunji ambabi harma kontina ya hatu Afrika ngamjo kana libara zidu linsi baraka au lofana nema bara hasiba bundongozi nji kao kaziti haruma libara la hatu linu sha garjo ne sambabi o wade unu harma kontina hakasi pan africanisme sisi ngari wanyao tena zi haki za Afrika hauke Komori ndio harma Afrika abo lazima rangalie mbabi o wade unu ngo namna ji haruma i Afrika do kanange video mrambo ya ukaya i Afrika gamjo renga mfano mzima ni mwone senika harumwa zenti za Afrika kao wade unu nguo ilisi jujaranja harumwa dita izinji munu Senegal mengoni mwe zenti kao yuzo harumwa Afrika inunsi mengoni mwe zenti za Afrika ikao wade unu nguo ikao wade unu rangu haja ngasina takriban ya mwezi wanus au miezi miwili ekai zisabu zangu zini nizo zema alafu wade unu wasuli Senegal o wangu selon nizo ministère de la santé wahamba wamba ukana wandu wazingarano wadi wanu wandu wazingarano wadi wa 350 ka munu Senegal wona ngo 211 wa hafa ngo wararu selon nizo président de la République Macky Sall ya annoncé haruma RFI juzi donc abokara orangalie haruma exemple nzima ya Afrika bonga mjoni kampano wabidi Nigeria ikawa ngamjo kana yol mengodi mo ensi ya Afrika ikawa ndio na wanadamu wengi plus ya 190 millions et kazi sabu zangu izozema et population hao ndio 190 millions halafu wandu wazingarwa selon les statistiques zahe ye ministère de la santé wamba ukana ngao 5000 d'une manière globale on va parler ça ukana selon les okao dizo ze gouvernement zahe zenti za Afrika wa annonce o wadi hunu Afrika go hambani hadis o wadi hunu Afrika go hambani selon nizo ze ministère de la santé wa agencies za Afrika nusu wa agencies za Afrika waonesa inamna evolution wade ulio ikarla walifanya comparison entre Europa de Afrika ngajo parsokono wade unu wandukao ngo watambishao hakuyu de Europa surtout les États-Unis Faransa Italie Espagne na agencies zindoaji wade ngo harma daraja ya hajuyu kao wandu wengi wafarikiana one dunia le suala narije Komor sarja Afrika Komor ye gouvernement ilio Komora basa inu raha kwa jaone saukana ngabuka yode namne gouvernement wambao raha kabatika ilio Komor le suala ngiro banu hali izo kweli au izo ndabu ilo suala muhimu zabarir juzi saukana izo kweli au izo ndabu selon namna rajofanyi analyse wade unu wakati wa dhihiri shini ye omesi wapara le gouvernement ya shini wali hondo wakati docteur ya signal ya kono wade unungu harmenti ya shini ye wanungu ambao kana yensi ya shini wadzihi kwa jaonesa wakati waladhimu wakati wade unu wadhihiri selon namna rishi yao baadhi ya wandu waonesao namna wade unu wadhihiri ama wakati shini wa annonce ya kana ngavo wade wambao coronavirus ye omesi waambia ulemengu kana wade koti wakaambua walancer alerte ya kana wade nguo ngojo tsambali harmo ulemengu kamili mjamono izajiri juzi president américain Donald Trump ha accuse omesi ya kana wao ndio sababu ya tongeza wade unu wakautambalia hakuwa harmo ulemengu haukai omesi wakajaka wa shemeza na kabula ya ukawade nguo hatwari hata muono consequence Donald Trump hazia e budget ya kaubidi ya idoinikai omesi kanga mtokana wa ensika wose dia hakwe omesi de Marekani huliwa ndio namna wade ulio wa washangaza wanadamu wengi wa hanti ya Marekani wa hafa ya president ha ngena usiu hamba ukana nguziyo e budget ya husu omesi katwanika hawatuhumu ya ukana kwa ja annonce kwa ja alerte ya Marekani na kabula wa base frontière abonga mjuza bari namba weze ndongo hizo ikamla ndio mangalie Faransa superpuissance ngamona weza jiri harumenti ya Faransa wanadamu wafao hena usiku na wanadamu wengi wa singaron wadeu donc ngarona weza jiri arme Europa ni namna ikao lizenongo zilio Komori Komori za jiri hindu Komori mengo ni mwezi ntikao wa declare kakabati wade mimi ngamjuzi sukana zabariri ni Komori rijo amini ukana wade kwa uti zabari ngarjo kana Komori gasina masiwa maane lesiwale dima ngali dirigeant ni Faransa mayoti wasawa declare ya ukana wade usawende gasina takriban ekati mwezi mifumo miraro au mine wasawa mba ukana wade usangu mayoti tayib
iza darin ro wade waka ujamayot namna jo wade waka ujamayot na wade wamba ukana ulawa shini uja Europa hata wakati rijari shokana uja Afrika ta usiarme Ocean Indien leo bushini mayoti ni masiwa manwa jiela lo harme Ocean Indien wade ngu sha rijanga rambia ukana wade kuti kumwa mimi zonjo hamba dukana inamno wade unu wakafanyi wakotambali harmole memu holiwo omesi kwa jaka wa alerte dunia wa base frontiere wandu wakaula washini weroha wenda harmaze ntiza wakanga mjua ukananga mushili ya onro ya ukaya wana wakasoma harmaze ntiza kizashini au wandu wakafanya hazishini zentizao ukatowade unu wavuhiri wadoda we warenga hatarika harma deba ya ukana yo wanazoni wakomori waloshini kwa tonda warenga walika harma deba hiyo baho wade hali yo wade wandu kawo wakaharma ntiashini wakakubalia uja harmaze ntinyirwaji le swala ngilo vanu harma komori ya hatu ikawa ngamtoka na ze mesures zarengwane gouvernement ilio abasa wo base frontiere iyo jiri nyumeni vanu hal kabajala wa wandu wala washini kuja komori ngamjoka na miongoni mwema partenaire économique walio komori ni mashinwa tayib koma wade wa jamayot wade watu ja komori ilo suala bankar na rodole wando karjamba wade ununga ramzo uje komori kaya gawandu wenji kaungu wafanyao amalgam yokana banu dawla ya hacking wanzo ambi ukakomoringa wade mtujo banu kwa joka ramanendini namna jerjo kamba kakomoringa wade ridoji biwa na singa sina zifami za pili garjuso masuala zabari juso masuala ikakarja juso masuala ya ladhimu ijo kireza hunda Marekani kao yo superpuissance eza hunda France kao yo superpuissance waturengaze disposition zao atan moneza wa hunda na mjama angalie Komor miongoni mwa dawla ikao ya system sanitaire hatu ngiyombi palu ngamona wezijirio zedega he palu Komor ngamona zenzaya zilo harmenti hatu ngamjoka na problem ya enti hatu ndio en faillite haukae budget ya nchi hatu ngamjua ukarangu 2016 hata uja 2020 ima pesa ya kaharumwe gouvernement ya hatu arumwe dawla ya hatu yangama ziwa harma voti za ndabu abo namkubalukana Komori karti namba hindu monti abo ka karti namba hindu karti na system de santé ilo njema ima pesa ya kana irakanao yende harma voti za ndabu abo fasira ndokana si sensi ya hatu karti pre yoshindari gabili wadi hamziru hamanda wa mdauni abo za ladhimu uwezarishe meze ya ukaya attention iko wade unula wao kwa jala warengeze kwa jala warengeze hadhari za hao bado wade unungo jukiri ufanye dega ukaya zentika ngo una system sanitary njema ngo una mapesa wajipanga ngo una stock njema wade unu wareme hanamna nziro Komorisi sirtona hata la pitadi naam Madame Hassan, kare le wando huvirlia upandwa he situation niveau mondial hunjia Faransa hunjia Marekani hata hunjia uno Afrika basa ngwa mwe Komori kana le wando kwa wa Komori jusqu'à maintenant kwa tushinda kwa sa uthibitifu na uthibitifu manda unu kabla dhimu kaula wa nene serikali ya Komori ma asafi shadidi Komori kwa andikasa de Komori de ma autorité kwa tushinda di prononce yeye namna uonao en yem Komori landa ani citoyen comorien et mesure ndini bidia renge kwanza ya jihifadhi garjua wakanga miji kao wajitola hana ha mesure personnel kasa ba personnel za kimji gabo ngujo conseiller mkomori afanyeje serikali botu shida ya jiprononce na ujua tena kama ni karamba unja mayota bosa unja Komori sidiwaze politiquement na socialement kwa mayota la Komori politiquement et socialement donc abosa unja Komori ebisisi waziraro ikao kazirumano wanu wa Komori wao renso mayota bavuni bane gormone ni mjeni shau wa Komori wa wazisi waziraro ibidi warenge mesuri ndini personnel hemanda mkomori bi warenge mesuri ndini anza jihifadhi pando hai shahula pando hai mkobazima pando hai ze hygiene pia ujo conseiller ndini mtukufu. D'accord. Ilo suala muhimu dokaya wana matukufu wa Komori kwa warishidi yao gebidiyo imatabibu wanambia ukaya kabla rahara jarenga ze mesure lazima haina mandamu ya rambukana ngasharwa problem ilo nziro cela veut dire hina mdu narengeze hadhari za haya haina mdu narengeze hadhari za haya yatinike confiance ya ukada mdu fulani hamba haukana harumwena mna baadhi ya mutakafini wamba ukana imana Afrika o wade uto mziro dabokoze gouvernement watumoze gouvernement za Afrika ikakwatwa mbeza kweli anize gouvernement za hatu kazito amba kweli c'est-à-dire katamba ze gouvernement za hatu do wajereo kwatwa ambe ze kweli na hiyo miongoni mweze caractéristiques zilo harumwele bara la Afrika uhambia ndrabu ze peuples hao uko ambeza kweli na kama nadamu uhambwiza kweli harumwali hamanda unu bali abo kutoka averti halafuza nokoza handani za kabidiri zifanye
oliho karitsunika confiance ngar subutiri zambe ukana karitsunika confiance ye gouvernement ikaondo wari rumao ikakartsunika confiance abonga sina sibabu za tsongeza ukana ye gouvernement za hatu ngazirambia onda bozinji abo wade unu yijokiri peut-être yijokiri ke wade nguo shakwa turambia hasibabu ndibo hasani kutoka kama gouvernement kwa turambia ukanga wade shakamloni mwangalia bakabati laboratoire bakabati analysis zafanywa hata radio confirm ko wade ununguo ni matobibu wanambia wade ununguo na symptom miongoni mweze symptom zao ngabo fièvre ngabo fatigue ngabo mnankoa ngabo écoulement nasal ngabo maux de gorge ngabo ze douleurs inkomio na mjuzi se kamla mwangalia ze symptom hizo symptom kao ngazidunga har mabali zindwaje o wana wakomori kao na milo kana basa ngabo dengue ngabo palika ze symptom za ze dengue hizo ikao wanwa kana ngiyo ngazifana umbapi na zimlikao dizono wade u ingar joko wade unungu kwa uti na sikabatika za saza fanywa test hiyo ndio handani avoir maze mesure kabiti reng mimi ngani paruha chikuyu haina mwandamu lokomori na renge zihadhari za haya ezi hadhari ndazi karna ko utunga ema doktori wamba ukana handani gebidiyo wanduwa bakisho malahoni hao wanduwa rensi kwa mtanganyiho haku kwa mtanganyiho handani kwa mtanganyiho gebidiyo wanduwa wa ulani wabakisho malahoni hao wahifadhize roho za hao ba iko wade unula wasihe kwati na mahala ni huenda imana leo Europa wade unu wasiha winji wafao kwa tashashi daboko wade ujahawiji cha omwe waona mna system sanitary kao omwe waona mbabiza lapitali komori ka wade unula uje urenge wandu wenji yo dega muono zila directeur wa hela hospital ya militaire ya hamba ya ukana ze reanimation zitanda za reanimation zilo komori izo 50 bari 50 donc abwe handali mesure handali gebidio wandu bakisho malahoni hao wajizie no mtanganyiro wandu warantize deba za ukabisiri balwa keja balwa ye banu hare wa serikali wale na mdua ze mesure zo kasi serikali na mjihifadhi mrenzi ho mtanganyiro badima harimwa wandu watutimizi wa 10 au 20 hea wandu wa stay the distance za 1 metre wandu wadoho semi hono hakuyu wandu wajihifadhi harmu rahafu wakati mbu ya roha mbabi ya hosom hono wakati ya rejoda honi ya hosom hono karna hamba zinji wandu wa hifadhi zeno hizo no domba duwa mnyezi mbu ya hifadhi no wade uru chitanganyire hiyo ni mesuri za mwana maraba menji mwanyasi ya bili ka ndio muhimu samahani ya bili ka ndio muhimu dokana amade namna kwa risaba harmu wakati mwinji ganzao madoktori warambyo kabati dalao wala kabati vaccin abwe mwanya nzima dokaya leweshi haya mwanda mwikenjema wa renforcer system immunitaire za hatu le system immunitaire ya hatu yo renforcer wa hashahula shema na meguli mwisha ula shema izo fruits na legumes na ngamjoka na malheureusement yensi hatu ngabonzaya hata muono juzi kana enrovi ilishwa kumuraba haringe lao Tanzania nge muguso joko hifadhi sheyo meguli mweze mesure wanokabidi wazirenge dukawandu walendro na Holandro abaha matabibu warambiao wanwa privilegie hakuyu ezireo mengoni mwi file ze sardines ze fruits ze legumes izo mengoni mweze mwaye preventif za kabidi individuellement wanadamu warenga na maraba menji mwanyasi Hassan afikiri masuala ngao menji kao kala temuri rihuzise au ka rizamba ndo kanga namba za noso za medical au kama mengoni mweze ne formation kao ulifanya au upande wa hesha hula namna uji au la shahula shema anje huria uwade ujabeka wadu sauja awezo no kango zimetriza kusha mal asafisha lilo kwa wakati ko suruhusu shara rejaro hamu pande huo husu ye covid afikika bese kwa sasa warengwa mesure kunu Senegal ka dorlio abo mtobasini kata Senegal horlio shangwa buze maro kwa wadengo ngotsinzao tumbonanye dabala huwa Komori abwa kwa Komoro wadoyiho ngabo Madagascar ngabo tsibali na mbali shaka rozaka leba hu Senegal dokanga mbaza mesure za rengwa ne gouvernement Senegal ngoni mwizo mesuri za usaidia wananchi amado ulivoze factory hamado uliva maji hamado upando heshahula shaula shandisho distribuelwa mal asafi doka basi na ambassade hunu na bolo representer president wa hatu ewa Komoro ngwa heshiuje wakati bado wa Komoro wa Senegal abunga joka wa Komoro namna na zabaro au Maroc ngwa Madagascar eza badati ngazifanya oje ahanja zisaidie wana Komoro wa ngabo kasi ngabo shahula mjoka basa hobi hamapesa Ufaransa uja Afrika ngizo zero donc abwe swali longa mnirejezo Alfan au amjona ba Alfan raha fezija rongoa Alfan yashinda jibu swali lo ezi ambassade za hatu kasa za ambassade abode gouvernement de manière générale yengo msada hindini wa aporte ya wa Komori ezi tabwazi yeshio na Alfan kanga yako mwana ma connexion ikaudi ambavi le alanja lishi ndono namna ikaudi astahiki
donc ngamrejezo le suala nambekana ze gouvernement zobonze abokati bado bonze abadole mengu kamili hususan huno Afrika ngoni mwi honda Senegal ikaudo rilio ngondungo au ngoni mwi honda Senegal rilio e gouvernement ya Macky Sall irenge baiza mesure hahanza wa apese mbabi ze souffrance za ho wanati kaudo azeshi ngoni mwe mesure za rengo dupando wa shahula walisosaidia jiswantika sika shahidi tune meri ya hunu mrani kaudo rilio baobab waliso distribue mtohole na sukari na balina na wajao ngoni mwe mesure za rengo dupando wa factory zibunguziwa haungwa juli viwa ngoni mwe zo de dupando wa hesi au suye maji ye mesure amandi izo igwa juoka izo kazi na beneficie mrumjeni amrasi wa Komori ye gouvernement ya hatu bula Komori au ye gouvernement ya hatu hun Senegal kwa sababu gouvernement hun Senegal abode ambassade ye mesure ndini warenga hanza wasaidio wana wa Komori abuka ngorongolo walo hun Komori Senegal rongolo ya jao walo Madagascar kama wanabaiza information jisibane rono Tanzania wa wanazone aurambo walo wale ula ambassade wale wadungwa ama wana mbuzi mesure ndiza ngwa hun Senegal ikiwa kwa mesure ambassade ya hatu ona zoni kwa jitamka ona mnaje so ni mweze voilà nizifanyishi hao marhaba mwana coordinateur mandeli wazamba daula ya Senegal wakati kao do wade umikao urenge mvu harmansi wanenge mesure za kusaidia wananchi wa hawa population ya Senegal abo bila shaka yabo kwana ka usaidia wala wandikao de maétranger walio bana bese msaidia hatu mbona kone shari ndika remanimwa ndinga sarmaze l'hôpital izo charge kao ziremane daula ya Senegal shakarna wasida wa haso tipia kama wamenzi shayensi inu wanenge azma wafselia surtout ze famille kaonge hizo za kimaskini haku wasaidie shahula wasaidie babiza masko wasaidie babiza jeli wasaidie hena mahendo ya hula bali hata de factory mwajela batasema étranger lona de compteurs maonga rido hunda babiza ni shuri yabo risaidie mba ani kazi jarengo pia ze charge pia shantuka babungizi wa babi factory ambese wa jeli ya la jeli ziraro par exemple rais daula warenge babiza za hendini yabo wa do kubunguza de factory donc au moins ainsi de suite wasaidia mbabi sha yende daula Senegal abo sisi karsu ndio daula Senegal warenende zemasi wana Komori au haina mkomori haina mjeli wa mwensi ongo asidia shando hao abo sisi lazima hatu en partenariat wona nchi ya Senegal wahonde namna yorisaidia jusqu'à présent karti wasiche ngari wanao wananyasi wonsi pia mazi nti walio kwa jambo msaada hata mpakanda baha waho wa Komori wahe nchi hatu kawarisaidia abo wa Komori ngari jenshi heze famiza hatu henye ndero na 200 euro hayo na 300 euro hayo arenga fanya basi to kwa tundani ahulemba vizajeri hansi shaka mpakana bahaka jao na msaada ikao uroha harumai ambasadi ya hatu wale ngoni mama skitifuri lo nayo ndo kana ya ambasadi ya hatu wa rongowa waonesa ukana rikar maze mesure za dumane daula Senegal yo normal rezi amba biyo mwendo harumai ambasadi bila fanyezi la nongoza kawaida za hatu kao si zifanya zilihana ngazifanyishao en ligne Sharja wakati kao ilazimu ambasadia hatu wareagise ilazimu wareagise parce que sanga sarma stade kao wadi ngomziro na zero liyonge ilazimu si wakomoro omori mwana mabiza maskori kazi donc hizo ilazimu ambasadia hatu wareagise wafanye sorti ya ukana sisi wana wakomori rilio Senegal omori hunde max minimum ya ukua wakomori waloba na hunde mabiza maskori wa kazi mais c'est pas que ngamjumambe ukana mbaya ya ambasadi kabasu heda yo haki mbaya linamuna bien sûr ilazimu shana mna jemri fikiri yao ani lazima mfikirie aba hai ministre de la santé wa hono Senegal harongo kana ye poro ko kaze masque ni obligatoire ina bahanu ndao donc abo hizo sasa shidali janzi enti hatu wafikirio namnaje alors que jana ya isirumu enti hatu leo haigozi shamvu haonesa ukana hazamba mwali ukana ni kwa hansi case iliona 1 milliard 700 mille ana imagine ba 1 milliard 700 mille inasema komo yaani 1 milliard 700 mille francs yonga ifanya ndongo hindi na mbanga ina 1 milliard ilo yao ifanya hindi isaidia wa Komori walo Tanzania parce que kesho lazima waje Komori na rambaneze koli emma saidia nyumba za ulala emma saidia mbero hula emsaidia wa Komori walo yabo rien du tout kwa sana wafanya donc abonga ronao kana hata mpaka ba hasisi karatina msaada ikao riu beneficier haruma daula hatu hunu mahali kaondo yenshi maintenant donc maintenant haruma Komori asuma sonti pia siwa Komori wanezi honda honga zondo zake haruma Komori mimi ngamshukurio anambondo ngamshukurio parce que ze mesures kaondo zarengwa
izo mesure njema sha andina dembo hobaya emisiri hatu hobaya ze frontiere za hatu kwamba ukana ritike wandu 10 bahano à vrai dire ngam saluer initiative hiyo parce que je les amérite hobaya frontiere hatu entre Mzwani Mwali ngazi jahenda maore izo zimerite zifanishi ngamkubali cha toutefois narikubala na ukana garanzori kana exemplaire kale warenge zama naramba ukangaranzori fanya nungo fulani narikema zama na watu sisi wanramba ukana ritike wandu 10 bahano ritike wandu 10 esirikali leo namba ukana ritike swali juma ritike harma jamaa ngamjo swali za maiti zaidi ya wandu jana ngamjo henda harma harma gouvernement hanyu mbunga ni wandu 20 naye mwini maketi bahano msostehi ila mesure yahe yani ze mesure de distanciation 1 mètre abanga mlichoka harma problem mja mnambio ko wadonuka utiko moro wadonuka utiko moro jana wadonugo mayoti na mayoti la komoro juzima ndimvuzo mayoti de bana msusu mitima mboka wale ngo komoro sisi ngarambao wale ngo komoro manama leo mambo kwa wale kwa utiko moro hindi ye milliardaire wa Chine Jack Ma harere ya Zongo harere ya miongoni mwa zengo hizo harere ya Zekit za preleve ndio ndio maze labo nilafanywa ze test ranga est-ce que wade ngo au kaut hata mpakanda baka bati preuve ilo palpable ilo concrete ya ukana ze prevention ze prelevation zifanyishwa na weze kiti zija esha kuza hindi wana yaswa komora tukufundu ngao muelewe esha kuzanda ukana ye machine ya jola zimbala ze preleve mazafanywa zenda harimo laboratoire machine ya kufanya detecte kwa denguo iserikali hatukariti hata machine nzima alors que amtimizia bwana mwambie ni ndo alors que machine nzima ngeifao 150 millions machine nzima ya detecte wa denguo eza bari ndini ramilonga sina budget ili ya wala makonti ya 1 milliard watsobuha 150 millions nzima ya chenda ya hula machine nzima omwe na usiku la detecte wa Komori mengomina wa no maraba menjia donc avoka ekare wanando doka one gouvernement cyo ushinda yarenga zamana za hao homoni wa jambo wa lobonzi abo sir lobonzi na so doka tawakali miezi Mungu na bala hasan lomba zedunwa wakati de Komori na ni gouvernement do Komori des ambassades kabati wa shughuli hao wa hifadhi wana Komori sio mboni jambo wa lobonzi donc abukado tsana le wendo maelezo hao doka sisi sto furiziwa jabu kwa yuranzi hali mjao kwa Komoro pashia haize nafasi za hoze familia hao aboti watu toa bursu tudwajo tola mesuri za kwa hifadhi kwa wajiri mabaya ameshila bisila do ilado mahawa vilna mija Senegal ngombe akaurongoa kwa kamachi ya Komoro na Benin alafu kwa wajiri mnabaya alafu wa Komoro atalefi judo wa Komoro alimwanzo soterewa wandiwa wa mabene alafu ngombe akaurongoa amba nyinyi kampara Komori e telefoni kinatoka usonerance ujamba ukawa behe melihu unajua msaidie na hina mreti le balaha ni mreti banyina fijo la koka dokabote le wando ka sisi wando karlewe gouvernement ya haki shakar jabra jala mwe suje husuye e covidino amjerje mwanama Hafez amfikirikae polemikingi yo nyinji so no swala usiswabano ngambro soka ena mwende mwenza akili kejaka uladimu ya confirme avec certitude ya ukeko e covid kiti Komori hauka alfanya sababu tena kakabati test ya utest kakabo covid au kabati donc wa mayoti tena wajawati ya watia putu jinja mwe shahula haukawa jawa heza soupçon hawa wa confirme que ti soupçon basa au confirme que covid ngiyo hauka mufti ngazambishi hao mbona mrehemu banu yaliyo hafu hiyo ngazambishi tena kajuzi banu wa Faransa ukawa wa Komori wende mayoti yabo ndo watestewa ngwaonio mwana ma Alfan Hafezi plutôt ala ndini hauja ubwenendo kwa litoa handalido de confirmation yo ya hoa mayoti wa ambauka covid ngiyo region ro kama zintikao ngzo na master zintikao ngaziste hilo zintikao ngzo na walezi president wa ministry rahaja rongo wa president ko ya harongo wa hamba covid ngiyo haukait leo jaji ndo imna isiwaika au isiwa shahatu basha shirango na wajeni wajeni do confirm ka covid ngiyo Komori na bunga sina wa madhamano lo yapo ala mani lo ujoli jibu namna aje polemiki kao jao usoni mwa mufti hujibu namna aje mwana Hafez ngarishili yao Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisi kabla nijanjia directement mwale swala lao mwana coordinateur tuumbia rapidement yabo mwana alfani ya kaza upande wa husu ambassade kaso singa sihunu ngari tabi hao nezijiro me dunia kamili
ngartabi hao nezijiro masiwani shangartabi hao nezirhunda watu ambasadi rangu wade wajahunu Senegali le 2 mars kwa jafanya komunike ya wambie wa Komori kana na mtahadhari hauna mdunge ze konsigni za he ministère de la santé hawe ma autorité wa Senegal komunike hawe handani wafanya komunike wambie wandu kana mtijehunu bangariba yao ambassadeur kature seve wandu walimite ze jours za ubua walimite ze rencontre dans l'ambassade et communiqué ya vile ila wakaujibu ye video ya Jibrilu ya ukana Jibrilu habakana ngabo mkomori huni ya zingaro ili communiqué ya vile la hiyo mwisho ni phrase ya mwisho somani akaonesa ukana haringo reitereo ze conseils za ukana wala wandu dunga ze conseils za hema autorité yabo wabangu on réitère na bala kwa ya paro hambe hadisi et communiqué à mwisho yikaruha juziban ya moins de 10 jours yakaruha clairement kangari mparao ni mjihifadhi etc uwade uliorangu le 2 mars donc ambassadeur mandi yo ambassadeur mandu aussi wa Komori lohun en tout cas bandu hawo wenji on sait pas katina mesure matériel za mesurer à combien na statistique isha bandu hawo wenji kwa tselo ya bandu ambassadeur way jusqu'à maintenant ya loban so rengo daza hautani njamo pande wa ile swala lilo dukana maana coordinateur Faransa wandu wa jua wa bahainu kana communication uhusu ye COVID-19 yungu maîtriser le ministre de la santé le premier ministre ngwa maîtriser wa éviter les dérapages maana va dire dérapage zinji en autorité onzarongo de gauche à droite waji wasaji tomaji do mandongo zinji ya utande jei harmo information ya ruha maure matalan gatujori wamini ikona kwa juhamba makalima helilu ha polémique pour rien maintenant ambassadeur ulo Komori mfaransa habaha rongoa shautani clarifier novo ya satsen yule so zikao za bakasina coronavirus zonsi za dictature na dictature yo jo limite information iyo yanzao irohe ni yatotsa irohe rekarenge Tajikistan hau Turkmenistan hau Corée du Nord hau Comore hau Lesotho ya ilo Afrique du Sud ya dictature c'est monarchie izo ndizo wizo mena ikarlu tarreje tena harmazen tsinsanu za kazabaki za Afrika ra Malawi ra Sao Tome ra Lesotho ra Sudan du Sud la Malawi Sao Tome Lesotho wao wakama clair wamba ukana sisi kartina ze moyens za ushidari juu esingabo corona ukabati yabu karti sure kangio kaiti yabu ngo de bonne foi sho Komori abasinga sa mwe categorie kartina ze moyens kobira be kartina ze moyens yabo kartujua ekangu au kauti chongo usuri au kakauti chongo mauvaise foi wanu Malawi Sao Tome Lesotho wayamba clairement ma information go Paris au kana wamba ukana sisi kartina ze moyens za udepiste yabo karno jora mbekana ngabo kabati yabo Komori kabiri kade langage et ma autorité ngebidu wake de bonne foi katamanda au mbekana kartina ze matérieli kartujua ngatu kufanya yabo kartujua eske nguwa kauti maintenant avant entiabaki yabo amaze tsanza ya guerre bo kajaka klero pande wao donc bese dele jawno shanjibu yabo shaskatsani unganya mbavu yabo doyen alfania kauzamba dukane Carlo Sarangali au heze kritiki parce que ces mesures zirengwa ngobandi ngaresiste hiyo biko zihomurengwa sha singar tabiao ikawa baka kabati wadi alafonga bawe misihiri hiyo ziritabisha na mesures zarengwa no barungwa saidia marania na bala juste marania wa magari wazone sabo kwa tina mbansohole ze facture kwa tujua ngamo juko oliva ngajuko oliva je mafundi msomuko twenda kartongo juko oliva kwa nako oliva ngabo wandu kongo hazino muzindoni ngwa vive au quotidien de namba kwa sina compte bancaire wao juko yenshiji abodo la kusaidia nsohole ne mafura na nasasaya amtongonje upande sinaunja mwe mapesa za mesures za usema pesa za rangwa no douane chazuka ngabo za priorité zakaya parce que kabati mjuko vya marchandise douane va Faransa wa bloquer kabati juko bangu koli Komori on wajawa njia haringwa juzi au jana gouverneur wa Banque Centrale yaringa bo réchauffement ya hizo créances yendele dunia wafanya ba pia presque sha yuko kabati activité kabati mfikiri ndongo za ukabu activité wakati ka onda samizana o confirma mise no kasani virli nones upande wa husu fermeture za ces frontières
nana za interdiction za réunion onruka wazima izo tola wakati hinri mchurenga ntizi ntongorenga bushini ndenge Senegal ndenge Arabie Saoudite ndenge na France mana wandu da siwansi bushini yekaya hao yandani ja le 20 mars wa base frontières za hao le 17 mars wa interdise kumtsanganyiwa bani abo ngabujwa tennis hiri au zile église à partir ya le 24 mars c'est-à-dire yabo wa base frontière wa de jonjia malheureusement unjia le wa ba le 17 wa unjia le 20 chabo wa de wanja le 20 le 24 wazio wandu wa tsanganyihana sisi labakar tena wade renda malata matala ama Faransa wade unjia le premier 24 wa baya ze frontières le 17 le 24 janvier au wadunja le 24 janvier au base frontière le 17 mars wazio wandu tutsanganyana le 17 mars yo Arabie Saoudite wadunja le 2 mars na kwa base frontière le 27 février au wadunja le 2 mars wazio wandu le 17 mars chano wadi ya busaunjia donc bese mtuelewa ya ukana wanungwa ziao ndongozi njie lekoli Misiri wanungu Faransa serikali ile bangwa kritiki wao kwa kama transparent upande wa usuze maski mwambia wandu ndabu waje kwa donza zankili haochi abaze kwa saka singizo yao ngwa kritiki wao donc ikamida ndoke makila bita kartujo kangua kwa uti abua komori na jihifadhi na keja shakar voilà donc bese non maraba menji hafezi besabu sha ekomoro arenge mesure hafeza zone sabano arenge mesure za ubaya misihiri arenge mesure za uzia za rassemblement arenge mesure basha serikali wa udo to respecte hizo ti mesure za honesa ko wadengu wa komoro banda zao ireje hiyo hamwe tezia hafeza uka inu de namna gestion ya dictature ko ufanya ama ko du nord wa mboka kabati wade est-ce que keture je hamwe kadri mwana Hassan au baya leo mle alal okay bon abo harumale ile suala muhimu ya ukaya vanu zoko elize ndo hafezi ya zamba harumwa zensi za Afrika balati mwambiani okana le ngebido mtu ajuse suala zabarindi ni owade unikao ula washini halafu Europa do mahala nikao zekangizo aningizo za ushangaza wanda mwenji ngwa kao wanada mwenji walao ngwa omola pitali wade anistetajiro wade ngu haudziwa harumwe barala Europa ikawa mjokana ngwa una ze system sanitary njema ngwa una mapesa ngwa una reserve njema par contre comme je Afrika ngamtuma persokana ye evolution huwade uhambwani swafi balati mabia dukana ye teoria hangu dukana zedaula zinji za Afrika ikawa ngamtokana Afrika malheureusement wa diriger aux enti la majorité des pays en Afrique wa ma dictateur c'est-à-dire wa walona zedaula hizo wazirenga hamvu na ngamjawe fasira dictateur iweka hanji ya mahalani yeto renga ani yeto anwa pia إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة يريد أن يكون أن يصيفوا ونما ديكتاتوري كوان جهار مهلاني وتو في سيديف وتو فنيا في سيديف donc aba fasira mondo kana ze kazilo harimwa zinti za Afrika yani mimi ngamtuhumu yakana wade ngu daraja ya uziro harimwa le bara Afrika surtout Komori binga confirmer bon peut-être ngwa jamba kana ngwanzo propagande non ye intention ya tutu docteur propagande garangalia uzila za hundra zedaula wakati mabeluka na Marekani watuhumu OMS ya ukana wasababisha Marekani wafao hawenja ukakwa jawambia zenrongoyo namna zihazo nguna kabula warengaze mezwiri halafu le huko mori wanduwa ze discours shao ni ma autorite discours ukana hunu kabati mratabe chao les swala kalite namna hiyo badiko ngojamba ukakabati ze mwanyezo tungezari joka wale ngo ukakabati zombo donc ze mesures zo kama ndwa ba emisihiri wandwa zila ile ndongo mimi kwa wana watu kufumishia hao i gouvernement ya Komori watoka hanza waonese ukanangwao urenge mesures sha ilati mesures kao ilola na namna ya ho wade namna ikangu hauka kama spetile nje mrenge mesures mba emisihiri c'est bon andwa mbilo wa ba wandwa tiduka batima na miongoni mwa mahala nyono
abo nyinyi wanyi kama tu respect jija nao muone za jiri ima deputy wala warabu wala wavotewa mwende wahansiwa wanwatsanganyiha muone za jiri juzi nguna mrehemu mufti al-akbar muone za jiri namna ya ziwaila ngono supposons ikai teoria mayoti yo prefet yamba ukana mufti Mwenyezi Mungu ajohu mrehemu na tusamba kana na suppose kana peut-être kaila kweli mathalan hina mwangalie na imagine iketso kabala ila kweli na amyukana inshallah izlati kweli kajafa hai corona au daktari wa hai a prononce ukana kajafa ha corona ikamtuona zila ndogo zile kaundo za jiri juzi kumzi wa mufti wa namna ndo wakaya donc abo fasirabo ndo kaya wanada mwakufu gouvernement za hatu ngazingo fanya kitwa shahura aliki uliho wazoea dictature wazoea uhambia wa maranya ndabu wazoea utrompe maranya abo karna uheva karjeva harumwe masuala ya husu uwade nguo eko uti eze mesures za rengo zilande namna yese kwa yo defasiri ukana ze mesures zila kaodo za rengo komori zila kwa rengo haitosha kurwa ulimunga rumilwao ni wandu kao ma dictateur naraba meji maana hasani besi abo hau conclure point hiyo ya husu ya covid haula ule menguni kamili huja hunu bara la Afrika kao do akomori wenjo jihundrao huja komori tena abo hau conclure doka sotizo hasania zamba banu yoka karna ujo hamba kauto wade au ka handa ni ze mesures kaudo za rengwa ze mesures za rengwa hasa tibahi ya feza zo saban tena ukana amaze tizindwa jina warenge mesures hanza wa prevene donc ija komora basa ngabo ko warenga mesures tena dabo wade sawa haja iwaka warenga ze mesures donc shazo mesures ka unzo progressive sha komoro warenga mesures ka unzo kwa hama wade nguo ngabo ile ale mayu ya kaze mesures za rengwa ngazo ko wade nguo ija tena minister ka urongo wa baisho ngarilano makala kaudo ya yamba au kai kaulazi mzamana mandola suwa yambe wade nguo wa komoro jihafadhi shadi tulotoka hamba wade nguo shako inofasive hamabo yo wa komoro wa manipuleo ye virusi wafanye ike inofasive au tike inofasive makalimala ngaongare ngala nona ruwenji ikao itsongeza wa komoro ngwa perdu kwa tujwa wade nguo kauti shaya manda mwenza akili afikirika besanga waondoza komato vano yoka ni mwenza akili bidia lisonga hadari za hai yodima na kafunzi hasana azanesa wa madunia yoka nani warupia rongo abantu wanasokana hena mwanda ngari mparo wa komori pia warenge sadari za hao warenge hena mna ya ufanya hata wajifadhino wadi hunu rambulera kwa komori na solidarite nku sianza mkubazima na rishashi mbavi haukana komori alikasaba de komori waruma komori leo watu lojuka muhafadhi hauka jusqu'à maintenant kwa jatu ambaza mesures za muhafadhini shahena mji au hena bavu au hena daho warangoze mesures personally za hao naanza wajifadhi abona mzidishe ze mesures hizo hata hifadhi haukana par conclusion hasana sana vano par conclusion uwali sanguo ekakoti hamwe maso mararu kabla ya rone ne dictatori wala shau sanguo hamweshi siwa kaudo receive azimanao hamyeshi wa binadamu hamyeshi wa culture na zadunga bopia basha ya politiki kwa tindasi abongo wadengo na yoyonya kokaulawe mayot unjie nzuani ulawe nzuani nje dawe ni mwali ulawe mwali unjie ngazija jabokoze tumangizo jauka wadu sanguo nguo mona boke wa komori ngari mparaoni hanyiti pia mjihifadhi au kawa wajumi fadhani sinda wao ikawa kwa tujua taizo ambao ujamba hizo uzo warendao abonge haulawa hamompa amole lalo suye covid inu ngajo njia hamwa au ka wawenja fikiri bisangwa mrambao neze sura za hanyo ngajo njia hamole swala husu e bilan ya une année de lutte Afrika besila ka février do rangale swala husu daula ya haki sanga si février vanu toujours ngarendelea ni bwana yenu na uheshiza tena kwa sababu mwanzo kai bila au kabile kijufanyishi haraha conclusion mkajofanya conclusion ya shira mje yasomeshi pia abonge shira kashijahisa ngasi umandoni au ngasi bohari ngasi karbono musizoni shayo mna mjimli so heze chapitre ka uliza sarazi soma abonge ajonja masala lilo swala lukao ngaljo presenteur Manyasi Elasan Hafez Elasad plutôt mengoli maswala kangu juu ya board bano imna bila wa hizi raconte ka urazifanya mjo karona na ma autorite wenji ngabo za Abdullah Wad ngabo za Nations Unies ngabo za organisme Amnesty International ngabo za wanadamu mbali na mbali ma autorite wa Senegal ngabo mweze ne raconte au rabidi rassemblement comme urazifanya ngoni mweze rassemblement urazifanya ka urifanya rassemblement hamwe place de la nation au Sénégal ikao ifanya tollé dans les réseaux mingulivila mweze bila hizo haujimlifu très rapidement brièvement mingoni mweze activité ka urazifanya ngabo ye congrès ka urifanya hamwisovano yode akaujeje jimlise ba parse fali kiri pasendia ya ugelia hena na yawane badaino ijai
itilo mvu ho adekado arema unu itati hundu abasa katso kado ya mwezi rezore rongoa haori fanya zera rassemblement chaka so karo fanya hazi stratégiquement abonge ila sade unjo vila mwezi nogezo pia ya zijimlisi hama 10 minutes kaka masuala wanya wabakia wangu wajoja waenjezize tafadhali hasa. Assalamu alaikum marasa mande liwa zone sabo wadu sana ribirlie haufuvi haujimlik tena ze nukta ze tapika udizora zianshi rangu randriona rangu rihundana o mwezi wa Aprili wa mazuizili mashina majada mazuizili na kumana shanda hadani dotojuri za ukana le 24 mars les élections za Comores ina mazajiri zitabisha wenji shakadatso nana kadatso tsanganyihana esomeni ya dunga yapo sharika huja peut-être 2 semaines après les élections oliho linamna e situation hawa ya change harimo ya société ya Komori au masiwani donc dosone saukana si sur le ban soane na wananyasi kao wati washashi kao roundana nadi leka par rapport aux nafasi za bandi ya hatu kataka ujulana sharti kwa uduna na rongozana kimaste bandi kwa yaparo nana nuri tsanganyana bano haembwana ya udifai haki za mwanamkomori donc done saukana olio leza kwa jiroma siwani bandi ya zevoti zarewa rikar maze internet wonradomba banini nyima revolutionnaire wa internet direct amtsongo namna image wa manyasi tsoluhun dabanyima revolutionnaire wa internet ngwaja ilia amna furaha ku olio de legend uralenda zinawiliza hatu na lejua la zalila rema nanu wakati wa hatu nanga sina zindwa jiri zifanyao sha amfikiri ngardujo rambi ukana rinjo malani pia hunu Senegal au besi hawandi sa dotoni sa bandi za manifestation ikawa rizifanya sinao zivumba pia haufubi dotokantone sa juste les imbili za mwiso denzima yo waivumba ya place de l'obélisque ndo bavahanu ikawa Senegal ufanya fête de l'indépendance yao rishidire ndo bahanu yabo bandi ya utabiha muda mwingi sharishidire ndo bahanu yabo rifa ba rangu yabo kadarhizi wala manifestation manatinwa lobby ya mvu ikawa ngaramini kwa hiyo yangu harangu Komori alhamdulillah rishindiri tsanganyihana nona nyasi wa société civile ya Senegal ilifanya manifestation ya saika udi amisho ifanya desnona nyasi wa FNDC wa Guinée ikawa rimarche amale pare kartidame place rimarche le pare ku la Dakar jema la Dakar rango ame place indépendance atamadamu radio ya taifa ya Dakar ikawa dubalio ya antenne ya banque centrale ya antenne ilo no Senegal donc abun sanjama zinroa jikao dizora zifanya reka domrayo mnene wa gelta pereka da université etc patani pour les imbilises mena bandi za rencontre tinjia ma ONG za droit de l'homme au tsaha et soutien ya hao neze conseils za hao na ukaruanike bwana yenu waive na vandu kwa joshin mengoni mwao ngabo inu rado rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme Union Africa kaongoona mkonsi wa hao ngabo comité sénégalais des droits de l'homme inu ya serikali inu structure ya serikali ngabo ho commissariat des Nations Unies ya uso droit de l'homme inu ya Union Nations Unies inu ya kidunia ngabo forum social sénégalais kao unumkonsi mjutarambikana wa société civile ikao ushuliana ni maendeleo nana za haki za binadamu tena ikao ya utendea minyan uramparisa directeur régional wa hiyo commissariat des Nations Unies mambo Andrea Ori mena ngabo inu Amnesty International ikao itendewa ni Sedi Gassama umsene shauo demze hun wekaria hambezo afikiri ubi kwa di president donc rende hapo ngabo Legs Africa ikao wandu wa demokrasi yongio hun ngabo article 19 ikao yu ya Afrique du Sud shangio hun ya hususena ndongo za usu demokrasi na droit de l'homme mena ikati dua za wanamangwa jo complete shazi mikonti hiyo ma organisation hizo pia warishangiria warinika na fikira warinika na espoir ya accompagner ze idées za hatu na information loni yo habari wanike ngwajo accompagner na bahana zinu za international wabangu waringao ze information wazibehi au makungumanyi mahu amaze siege loze en Genève enan ngwajo bya amaze zao enan ngwajo ko kamkonsi ngwajo uplede
ye problemu ya husu droit de l'homme iho masiwani yabo amfikiri yo resultat mwaze resultat ikao ngarjua rijifereshe bandi ya hizo ze organisation ngabo ze rencontre ikao ando azijua ni Abdoulaye Wade ikao wananyasa waluhunu wa Komor ikao wakoja kaula urorezin kabwa wajibiwa shawadihi tena wajibiwa shawadihi duku rede hiyo president wo harambi afikira zinji bese mimi le kalima yamba dukana ambe problème ya Komori no problème ya décolonisation amba makalima menji yabo shalo bidlo mnaretene en tant que panafricain wakati ndo niko indépendance niko wanai parce que irrejei ijari fanya zi accord de coopération et représentation diplomatique dasna Sénégal ka ude mwana wa France yesmi zo hamba shali zo mimi nelewa raba renge indépendance de façon unilatérale la fuma wadunga burjari jire de kana sisi garanzao e mwana wa France ya do représenter diplomatiquement donc harone sahabu phrasion ci retene okana problème ya Comores surtout un problème ya décolonisation renge de bazatu nai aba rencontre ministre de la justice ya sushinda ya tongezata ya evoluer namna lazimu radio shindana ze fikra sha jango ndio jirina mkilize njibari ngemnunduaza habari ya ministre wandwa namna bira au mmeona na rasmi ambassade rakaudo tumani rakaudo dhani au kana banu ngutsongo birari balilia mazela merino prefecture de place andara mona ramene mahadisi ya avu ya Canada ya ambaka kana rehizari manifeste nabo rimanifeste hautimizo pande wa hizo rencontre hizo ndio nesa reka do présidence et de kimarazibe haiho ne réponse raniko ne présidence abokana makisali kujo receive na kateba jobu hamnata parce que fin d'année aba la sana weska charger malheureusement et dunia va sana ijabu problème ya corona shama kisali warijibu vasina preuve ya ukana narudwa ishiria ngwajori para ngarenda huyo rendera denonce esjirio Komori rimwambia rim index ya ukana mru democratique sudi ya de soutenir dictature donc abungar linda wale jawabu la president Macky Sall nane barua ikao metla rifu haive moi barua ya hayo ngabo ze ministeri ikao rizende rekade intérieur rekande affaires étrangères bandi ya hizo ngabo ze ambassade ikao rizende la sinema nyasi Tajidin Sedimze ambassade ya Morocco ya Iran ya Turki ikasilu sasa wanamanga jo compléter abo ikao rizende rive document ikao ngabo ikao harmizo ngabo ikao rinjia abo za site Madame Hafez, donc zera contre zifanshi hazinji donc ye rassemblement tena rongwendini duko ile mnofuhindini kawa parhaniha wala mnofuhindini wa parhaniha mwazira contre hizo ne rassemblement pia rahujanja hamwe armaze rencontre hizo ne rassemblement surtout des rencontres wandu wakubali wa plaide bwana hatu wa accompagne wa vehe na bahanu wa njia na bana tuta wa influence ili wambeza hatu warikubali wabanga na vijoro warije kangaranza mengo bandi ya hizo ngavo ino kongre hatu hizo pia zikauja zijame kongre viparo na nyasi walo dunia kamili walo hame bwana inu chetsanganyane rifanye bwana rijeri kane plan nzima rikane na structure joka nzima na asafi wanungo jona za jiri bandi hao waja kwa jaja haonsi sha alhamdulillah rishindiri fanya zahazi mshula mandaba hai hazia mwisho na data minu au uneri kanso shila nai rakautimizi ya deuxième journée ya he kongre hiyo ikao bese mwanama alfani mujibirilia hususan za nukta ikao ndezala wana bese mwanama abu activité mkuu ya mwisho ikao ndio raifanya donc yabo bese rana jatimizi do tsoveshi la marhaba wandu pia ikao warsaidia ramali ra fikra ra soutien moral ra financier ra conseil etc. Même si ngarjua irizamba kadozi njia ukana za activities za sokazo kutama pesa heureusement situation rigere bandi hazo zinji za hazo amjonda na vumba madina andani ndo tushukuria mzee watu mzee militaire mwananyasi Tajidin Sedimze na zuki watu Maître Said Larif na mwananyasi Abdallah Abdassan Agwa na Maître Anshura
nana mikonti pia hizi appeli zilo Faransa hena mra paroshadia reka fikra reka conseil reka soutien moral hena namna ngari washukuru yao na ushukuria hena mananyasi kao ndo hunu ya paro rishangiria sirilio hena usiku ya paro shangiria bekwa kado nzima ngari mshukuru yao arimbesha marhaba na uparo wangu pia wa multiplier les efforts donc bese amdota samai katika mle yaku kaza yabo ntido chunda tambazi sawa besera hare jala wa mopande huo wa husuli ala husuye bila tikaanza ndongoze mwanama alfan yarnike baadhi maelezo anafikiri kabisa defi kanyunji hoka mshile mjitanganye wazima manifeste adani mweze defi za kawa kawa na nyanyi hawana nyasi ikao hamanda ya singa simboliko libanu wazima ngare shoma da wazima sha wakauri rema haku wakauri rema haku haonesa kake kaula adhimu mzifanye kama nzo manifeste na msekomori donc mmenyao image mwana national ule hunu Senegali donc ngabo defi jakuwa kijazia nana malahuzi ngaendele yao ngabo defi ya husu ambasadi tena ukambasadi ngamba onro ambasadi ba mkaza fanya manifestation wakao be ha representa wali wa wazie legal ambasadi lende konti fanyishi ija hata mema ndine kwa manifestation ya muso hato place l'Obélisque ambasadi tena watoa joka wa jamaa polisi ya waka surveya kamba sadenda amba nrabo ambasima violanga razuri menye image komori sima jauna jao yemsomo hedini mwa urenga yendo hingo hedini mwa zigarde eza baru guguru kwa weje mwa paroni maguguru hataba sama malgré ces pièges kaudu za kaza tilo hataba samnona zemvu mrubo wazima kwa feza zone sayabo kamjaka ujulana na mtuja wami alifanya njaka hujua Hasani njaka hujua afezi tukahumjua bien sûr parce que do participer ma skosi jao shwadunga yabo wenji njaka wajua no toujours mkonti nguo ngari lungo sawa mbwana eze mvuzini zila wanandahu eze piège zino kashe mwana eze piège zino zila wanandahu wana maha alfa nenda msomo ndiri mahonra amaze eze piège zo pi aba mwanama animatori kaona bisom pango mali hili wazamba kama langari rangi msomo mwingi ada no msomo mwingi amba tirenge dukana sigawana mawinji mali wazamba ratukobulana sirenge experience yinji haruma ula mkobazima mbeno wananya wafanya hazi na ula mvito leo abonge experience sirenge experience ya ukana mruka so shangazi wani mruwa shangaya kelke suwa daraja liyo yembo shangaza urindinde mzimari ba miezi waichi donc hiyo experience sirenge experience kana mrujo kaina wananya ikaungo no kazi fikra za hao waelewa kazi nde ziliombi ani zinu ndongombi shao bozilombi zombi izo experience kauri zirenge no mando wao donc abo zimashakarazi mrazonti pia lokali subutiri oze ani ngasi wanazioni shakar jarida ikasubutiri oze ndata rione ambassadeur wa hatu rimtaheri kwenye mahadisi izo yarambia kabla dimuri titiso parce que yango shelensu rakaona na ambassadeur wa hatu bahi harishangaza ukaharambia ukana simwambia ministre de l'intérieur ukana kamfanya manifestation tena na marete ya mbeni komori bahi bwana mawatuku fani mndani homage van leo au kaso ntipia sandolo vanori kayabo bahi son ntipia rebua makalma hatu namba ukana ngastayar na ze passport za tutazinu ikai falo kareji komori hizo namba bahi ngastayar muda baha rejar mtihat shangar aminio kainunti ya sharia donc sirenge experience ya uka mrujo ka usoni mawadhamana wambo madhamana shaiba mkinishi hema kalma wayamba kwa tsume zile kaitu henda harmaula msanda wa kizamani surtout siku kaondora ya rirongo zabo kakarana fanya manifestation umengo ni musiku mhukao tijibiu haramwemba na yahafu na ndo siku ikao harambia ukana hazia kasi kwa wanoka manifestation bahi horo hawanze ambasadi rika hama wandu ikao wanungwa ni simba ramba kutu la dimari fanya manifestation bahi fanya le estime kao mengi la dimari fete tena rende hama simba ramba bahinga redepozeo demande harmoi préfecture ya Dakar en ville garanzo place de la nation les manifester une sukabanu zino ambao indaula ya kisheria isiyo demokrasia kwa sababu zumengo mwezi nango kauti jiwanizo au ka redepose kubaliwa na prefet rende harmoi place yao kwa hao ri manifeste msamanda busi kuwe na mle yanaona ti kana furaha hiyo ndio experience maraba menji alfan shamelewana shukran donc abo besele alamu so amwe poinu amdolje manama Hassan
Hassan afikiria besera contre ya shule sana na ministry ika movementé amesoutenir Zambia ika movementé watu wengi wa ukize wakati watu wa adabu wamba studio na sala huno ka arachina ka botrasi kafanyira kwa watu jioni utapo masihu botrasi hauno ya scores ni wakomori mbali donc wakomori wa mrenge ndo masuala mengi yakaendelea donc usiba jara fanyia hatu wa nyasi wa mbakasi watu wa adabu ikaula dhimukeri dunga isema hadisi shaka bili mrejet donc en plus abonga masuala ndo hasa ngo joajibu ngo hendrini ewe finisio omhisu wa hera control ya hatu gojo ijushe namnaje eske kala tumufanya namna ila hokao kala tumukari riendelee ahoshiri sizanro abisa Musa Diombavi doka abantu wengi ani Faransa nga region kama autorité hula no waka upurusha sewa ani wakado hula tawaduru matamati no hulangano sisi liswala kajaka jangu hokarkubalana nderango raonane donc urijujo shwazi selera mole mremembe harumule tamati shari kanti lifanya mahadisi yala baisha mahadisi kajabuti sebahanu riro harenzatu donc skanda fanya lecture ndio kaudwa itire bala hamu mkonsi hula eske gasi wakarijitwe wakafanya mahadisi endela usoni haku wakati ka jumo mwambiani okaban hokari sonja na manifeste yulanga nzorongoze ma autorité kama autorité waja hunu wajua warione abona tuli profite occasion era mwambizi kaudora ka uzamba mweze manifestation reporter mwambia mimi guruma ndo ka anza lera fanyira control amongo jibu swala lilo na hanjiza swala sasa na mwana Hassan hanza conclure ngabo swala ya husu ye bilahe ya he congrès congrès ngaresheria wanasi kao madhamana watu wa politiki wa Faransa wakauduona maila refu urabanzo fanye congrès akao wafanya congrès irenge banu wa 10000 euro oshinda wafanye congrès ile sisi rifanya congrès abo mjuhuranti umbwe bilahe congrès hiyo de manière générale bien sûr sipaka fanye details inji uambe nane congrès ya fanyishiha eske ngasoka jifireshe ngasokari ronese picha amu wanroji ne kawa wafanya congrès ngoma pesa menji na bosi wanazone tsona hindu sharileoze Sanfrika do revesho huno sifanye congrès ila ye bila hiri wajoifanya ngabole swala tala husu ye majilisi ikawa ngomengoni mwangu ya uziswa vanu ye msanda wa majilisi hindini hamwe congrès ila ikao ngamjosaidia mabya tena doka ngojifanye bila ya hao sha ye congrès fanyishiha hema pesa ikao amjua ya hizi Sanfrika do rakauzimiliki shaboga mhuronsi haanza unjie momno fuo ye majilisi watanga hindini hamwe majilisi kasa majilisi ya Marseille tanga noko hindini hamwe congrès ila ye bila hindini ndio kaudi akafanya ani mapesa hindini akafanya congrès ila ile kesto la ministri hujoliti bunde wa morika do arila yumu voilà Manama Hassan kana mrongozi sana Gabrusa tambaukana marhaba menji hulihonde de fursa wa diwanika yo harama masuala muhimu kawe masuala yao wanu wengi kwa tuzisao ya ukaira contre kaundo raifanya husoni mwae mheshimiwa fundi watu waziri wa he daula ilo komoraba sain daula ya mvu ya rangaensi ya mvu waziri wa he mahakama ikao hajarmensi hazahari hadisi mono zajiri harame rencontre kaundo rafanya zaura hane jakati wonesa ila lecture yangu warabua kaurongo wa harma kalima wamba ukana ridwan nasa khayatan la yudrak yani kabati manda mujo shidari zisho wanada mwatipia yo impossible ngono yonde nukto ya mwando abo lazima wanduka ndo waona imahadisi raya fanya husoni mwa mheshimiwa ndi watu waziri waono kana hama ila tindongo ila utsovu adabu haukawo kwa jazwe ya ukana banu mrujo hadisi na mbaba mrujo hadisi na mjomba mrujo hadisi na fundi wa mrujo rongoze hakimu yani levama wa mru sha shikomori mazoea mahira lile shikanayo dokana sisi hanzofanya kwezi harumazi haki zao ani leo mwanzo ufanyile mndu kwezi harumambika wo mndumu ya ufanyilie zaho alafu kwa zoea ukana kumrende yaoni dhamana wanwazo yaziba ukana mbeka ndaho ni dhamana mndu tola bahasha mndu afanya kwezi hajurenga 50 hamnika ani rizwezi ana tabia hamalizo shakwa jazoea ukana banu dhamana wanujo kanzi wandu washindana wandu wafanya deba wandu ambezi jirio ni stokiri na hiyo rangwe dini hatu rango mkono bakiweze daula zenda usoni wandu ukabajima sisi karina kukirir hadalwa na singar jokana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hakaurongozi wa humsirini wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni maswahaba wananya ikanga borongozi ndaonai nabo yani Umar wakati hiyo abonga rjohamba wa hamudi rais wa daula zedeba hizo zilokaya
mwana Hasani babela usau unja mwe suje ya Umar mido shahadith ya uka Umar enda hata harongozoni mwanamshe homsirini sijua Umar sijua Abubakar harongozoni mwanamshe homsirini ila nakuza kweli wewe msiku Umar ibn al-Khattab hakamwonesa iza uswe mahari ngono hambaka mahari ngebidio ifanywa cha isisiwa bajua mwanamshe hamba kana ya Umar sabari kwa watu ujihar mwa haki hatu ngono yo culture ya dini ya ukana imaraia au hadisi bazima ni madhamana malheureusement Komori kartsuru miadini kartsuru mustarabu halafunga ikamla umende mwangalie tena armazen sizenda usoni muono wakati marais wa Kieuropa ikitokanga ranzona beza Kieuropa ulio wa usoni harma maendeleo usoni ya kistaarabu marais wa Europa utorongozi wane maranya ngono utopara ukabanunga banongoja ngabondo chao ngono hata Umar haonesa harma kaida yamba ukana la khaira fikum illa lam taquluha ikamrono kanga si marais Umar ibn al-Khattab bi khalifa wa bili wa mtume sallallahu alaihi wasallam bahamba ukana la khaira fi kam niono kanga mfanyombi ndogo ikawa kasulo la nena mna yakaubi dini mwende seni bahamba ukana la khaira fikum illa taquluha kabati kair husuni mwanyu ikaka mjabeza mwazamba na mwishiano la khaira kabati khairi ikaya ya mnyono ngabarongo zifanywa na gestion ya daula ngefanywa na hii kabjazamba harita na bokana wala khaira fina illa nasma'uha batu sisi marais kakarajisha hizo mwambao abakabati khairi donc banweza ezajiri juzi usoni watu na sina ministry ila culture ya dini harmweza sosa arabu nariziwa nao hatamweza ntizendela usoni yakai maraia ujurongozi rais wa daula harmwarongozi ndao nai wale marais wa daula ni madhamana hatu wala timi tume wala ngo hatufanya errori na hapo karna ujwali wa nafasi yoka errori ifanyishihe parce que errori ifanyishiha abwe danger hatu pia donc abo resume wema hadisi da sina waziri kabati mndu mwenzanqili yasoma ujue namna ulemengu wendao ya josubutia rijuje ukabalari kwa mwa amino hata waziri wae kauminga ni mjuu fundi wangu Mwenyezi Mungu atuhuokoa yatawe serikali ya pewila na hizo ndizo ni mwombele yao ukaula fundi kao umemlima fundi kao ngamujosubutia nji fahari ya ukawarimika ilmu Mwenyezi Mungu atuhuokoa nguye mpwenesha ne ekipu yali yobala wono ye harambua emesajira mwere ya harambua ngam amini ya ukaharambua donc on wajo kanti ya critique ka bala jao wao wandu kao bombuka tujua ngona objectif ndini donc yo ya husu waziri za husu imani ikongre fanya banu kwezi watukufu wa Komori bankartu tsabuha banu zindogori fanya uzinu zintinsabuho yanu ndi maisha ya hatu wono yanu ndi maisha ya hatu yaonda ndio l'enjeu banu sisi kartu tsaha ukariba nurifanya jao wando abakari fanya no banu yani Izdin Abdusalami Mwenyezi Mungu namjaza khairi kama mwalimu wangu wenzanki wa Komori bengwa mwenzanki Komori urenda daba ba Izdin Abdusalam hamba ukana yebanu ndio na faida ndini hosoma na rambilaneza kweli yebanu ndio na faida ndini hondarandera ke lirisome ikale unga ranzori some ke tena tirumia ilmu rene la usoni harsila budi ilmu risomao donc mimi tinoporoka alezi nilina na kenti university ni somao ndamina wanaama uweze daula zonti pia nione namna wako jeleza nione namna daula zao zipaongao alafu mimi nisobakisha kwa msaa ndena rithi Komori nisome ndena late abo mimi tina ujwani bakisha hata nabiokana abunga msomoranzi ni unde diploma ranzi akawa wakati wangu dozamba ukabwato na msomeranzi mundeze diploma yendo be ulo garanti ukana kutoka wahia timizi ya someri ya rumishi banu si wanadamu banu Mwenyezi Mungu ari hungu banu jokiri fema udu la qadar Allah mungu ajelerike na muhatale abukale wa ilmu ulonio ne fikra ulonio no watu ni ulonio kuja urumi ya wakati Mwenyezi Mungu ya ubike fursa wakati wa jobira donc eza husu kongre fanya wala kartaka ukopea wala kartaka kufanya sababu ile rambi rifanya kongre sisi limwambia nukana kartaka ujulana nori tanganyia hasibabu Mwenyezi Mungu kartanganyia hasibabu fami kartanganyia hasibabu kaya malezi association zibio shari tojitanganya bya karione nti hatu en danger yone mana Rashida rafanya zenozo ntidi manondo ko mapesa wono al irada wa determination zone za jira rame kongre kabati mrujo subutia to témoignage ya ukana rini kwa mapesa ya majilisi na mlema usise president wa Marseille mzee military kana usubutia mbi hato warali kumeza majilisi na minga aminukana kana kwa usubutia zambi afanga rimjua au mzee wa hatu ya ukaya yeti mzee ya usubutia jambi ndapo kongre ila determination rifanya mzee military no ruasa ya wakauja washariki harimwe ya kongre hatu ikawa ika clear ramba henu jokonza ya jehunu yotele potola hahe jinamna ko si hunu ngara hele potola hatu
na yoti mapesa ngati kuenda hemi ndu wakati sio hemi ndu donc e kongre hatu ke karatarumi ya mapesa ya majilisi wala kabati mtosubutia ambe ukana harenge mapesa ya husu association harisaidia no izila des mbuza hatu nezijitahidi za neta ufikia Mwenyezi Mungu au kama nondongoti mapesa donc abo sina ukantina detail au kaya ramba ukane komba rake jahisa banunga si harmaze mbwana e kongre ibirindo ngono e kongre ngabwandu wakauri la CDF kaya kama na ushida mfanyaje urifanya zenogori zikanti ngo sina structure ya kantindo gasina barnamaji na plan d'action iliyo yendao usoni ngeti ndo wade unu mjona zinji zitokazifanyishia ngar aminio kembwana inu ngar jogwa swili na ekari waswili imari waswili rihunre victoire munduniani awuke kari waswili rithonzi yani hunu rende mbeboni iyo nde principe loni yo kangar aminio kakaritu tavuha ngar fanya ndongo yo hadini ngar fanya ndongo hawatania donc abukar na ujita na singar aminio kaya zeno gorazifanya pia zinajiri walhamdulillah rabbil alamin tunamkamle maraba menji Hassan abukatse le wando na huzisa doka emajilisi kadatanga hata itoka pitusiri na kongre hatu na honesa tena ukana e kongre hatu ifanyishiha na leso alaka principe alaka muhimu tili mapesa au kai kongre ifanyishiha ajostubutiri Zambia uka mwe 200 euro donc ukoja kabisa kujaba leso alalo shamjo Zambia ukale kongre hatu ifanyishiha avec moins de 200 euros na mapesa yao simajilisi hato walo bonzi wakauja hunu kwa jatanga hamumuhimisi ho he kongre ile mna detanya kaza mkaze yabo do wahoja hunu bien sûr kajaranga en charge wakaujirenge en charge mkini meme yoka wakaula mbahendu walipara limbahendu yasinao she kongre uyo hofanyishiha kwa jaitangia hata itoka sante muhimu donc mna detay kaura kaza rimfanya shabese kina ukanje makare conclure point ora nejare je ya hafeza ukafezi de mwenye point muhimu les alakawa ndo mjo muzisaro ya ha conclure luka ngarisha menase zinji mamashule salamu hajana bokata moja na 2019 pesura kamwe bwana musuluma 2019 ya karaisi haruma ya escos tsaombasha ismu vanu hamba hauka habeshwa message hata nibeshe message wa chef de protocole wa azali unisokana ngamdo ujito haukanga arjo mdungani hata arjo mlisanize kuzahanya ni mapuzia ya heze kuzahanyo shaka mnawasuli komori vanu ha aman heze tabia mzifanya ukomori hapo wajauze menasenga zijao hamoza hatu na mabani hatu walokomori wazimano ndo serikali na ndo serikali mala huzinga omenji kudirike ngabo uhara wanruwe njika wajonza wajora ngare wani bwana yenu shaka tuhuja heze menase zilokomori kwa tuhuja hakamwaria wazona mbaiza hazi yemwana mahafizi ujojibu ndini wandu wao na ndo wangu ukana na msekomori mjuma ni bwana yenu ujo wajibu kwa hindi ile swala kaula chazani hu ni huziselo na udi usindete na embaro kaula za sala zifanya ndo bahano rilio banos kwa leo inu yewa mbane wasulisha daba bien sûr ngaruja ru amos le poya muiso ngaruko jar halisi bone mbana umodelo he mbana amese juru abarati bano bidase sujao chat kanza hafe kupigana na mtita amazo muda sasa fanyishiha nusu kwa leo unu eze faida sa hundi ha hendini womlo adiye mbana izili handa babi aungyo amakadri hendini ili utibu no haraka lo komori wajukiri hamwenja mwanda yasinga wa harasa komori wakajukwa urawa kwa ndu hazi est-ce qu'ils ont sentiment que partager en rupia en tout cas misli kina partage sentiment hiyo shamso usale swali dam hafiz marhaba mwana coordinateur bise kabla ya unjia hakuaku dukanani juli ne shelezize kavalari shangiri wa hakuaku ne société civile ya Senegal hususan dawani ya Namar ne frappe anawatina katajuka organiser conférence de presse inku la raifanya hun le relais ikao rikada sina metlarifu na manasi tajdin ikao pasarabu media ya Senegal iritushe pia wajabu pia kwa duparata halo utobeza waja eka société civile hiyo iwapa kawika muhimu risulinye madzina wa ilio wasna ujiwaza ezinwaji ikao urishangiria memskati upande wa usu ya Harare ikao do nasi ikao do wahara antuka sisi rasara jitolea rilio manu ra participer à mazinji au pasara wizono wala sara calculaisons komori watu sontipia kaba tujur shangaza remaba vya tipia ya watu sonti donc bajali asirlo hunga sima representative remaba vya tipia rango ya maame rango hambu rango mbajini rango bambao rango ya mabavu ya pia rango washi donc ngayo na mdu rango masiwa tena ngabo mwalinga bonzwan donc mfikiri wana mrizo pia jasa calculer kabati mdu banu ya trongoziwa ni famikana yewe soyez prudent nurija donc fasara sisi karsina harara meno wanro ajwal na harara na dujor wa elewe manga joka komori ngabonsaya
omoringa bonzaye wasawaloiho wabuli wadonde bazi bangari jowo kana wakati enduma rijo vuzilo ngwa joja warangari yonga sesir ngasi banu sonti pia banu kabatse mdu yatsurongoziwa ankulisi na wananya si waloiho ro wasoma hunu ro wasoma mwanzindo wajunga tsongorongoza ora encourage mana uko subuti warongo hakalkulizi demba hazi aomba ufungwa shina wakati wajora mbokana balanga bandu ko tudunga liheo nakatajora mbokana Barça de meilleure équipe to kama Barça donc via mafaransa kati Lille yakaudoka de champion watudoka Lille baluka Lyon malilwa wenji donc nakatajora mbakaze kombasa ngitsanganya risari si sar enaka tatsaharo wajija warangarie ngasingara waminyo ketubiri dola umwe na mru tayari ava haya ya ukaya rohe mana dezenza ya ndaje yo mana opposition kwatsi yabo aniko opposition ngo masiwani wafanya role yao ya opposition yabo tendance juka équilibré kana wajukana mbeza mashirika de gauche à droite wajishna wadohunda mbeza wando abo watamhazini shabaka basi haza serikali societe za serikali zinongopia za serikali system ngio imizele wani colonel donc ngari waelewa mbavi shanga mina aminife ukana katendumari jo vuzilo winji wa hatu winji wananyasi kaondo aloma siwani ngojo roha enabani kaondo walio manangwa jo elewa kana abaha inude liheo wadunge liheo mana wasna duty ya ukanga jo fungo shabangi hao ngori yao ya ukana waje wafungwa sababu wambika ngo obonze au waje wafungwa sababu project au ketwa butise bana par contre ikawa sawa wono kana kweli risihi au bese po yonge jo developer après van ikawa saramba kana kweli tsazino zindongo concret afikirondo wao wajuro hao warangarie kama banze inshallah ta maraba menji mwanyasi elasad afika besa basanga njamwe po ya mwiso ani de upande wa hemba na haturiwa nao ikao mbwana kejazia sizamba andoka nao ndio kufanya conclusion ya shio ikao kajashi soma pia sha tukofanya mnao conclusion haya hizo ikao des chapitres kalo za zisoma donc abasanga ndora njie harumwa ifaliki kao des chapitres zabaki ikao ngejo presenter manyasi alfan an yembo nangi onda vavi yembo nangi ndonda ile swala kaunga joli aborde wana basi shati johanza haukalia radhi wanduka ndo ridungao nana alfan wadoka expose karna ujo ufikirie mbwana ikao deriwania daula ya haki leo na maudu ridiwa zile swala husu urema ulimenguleo sutudu wa Komori wakati bado wa Komori ngaraboa omoni kwa yarema ne covid shawa robo onze wenchi warema ne covid kakwa tuenshi wao changwa ya shize menasi sikandale swala la bordewa ani de mbwana ya daula ya haki nane ne bayali rema wandu leo ewa wandu ikao wa shimiza wa mole mengu daula ya haki eske ngo ona mbaiza faliki leo na maudu hanza wasaidiwa wa Komori waro monero waro bonze karonao Jibril Benshiri musaidiwe namna ya shinda karonao Ortega live ngusaidiwe namna ya shinda yeye wala wandu wakawania daula ya haki mkera mjokana shati johanza la bordewa ribwe matsori zambe gasina muhima warirema bano akuse covid-19 yino rema wa lobo ntsingwa walo moni ngwa ensho harara wadoka ufaha hamura yo jawarema walo bonze walo Senegal walo Morocco walo Madagascar walo Faransa wiho tena walisango ngongo washangaza ngwa sawa warema ye wala ikao wakauli ya daula ya haki jana ye leo ngwa saidio wa Komori namnaje au maana alfan swala ikao ndo kauli ya borda basa des zaba ki hamambo na riwani ya daula ya haki kwa rema leo no ikao ngwa wale ya haki mtango wa hao hindi hamwe naye abo mtau developer hapo moronti watakele swala lilo des chapitres zabaki ama yeshio shahusu daula ya haki mwana alfani wa nombongozi marahaba mwana coordinateur hamara ya raru konikao rogwesi madeli wazamba arahansi na ujani njia inamna ibana ijoka falikiende odihonde lebade zero la remaye dunia kamili enamna ikauda ndo aliyo watoze ndao shahaba nonga boka ngizo muhimu parce que ramba sonti pia si wana wadaula yo haki kabati namna inganzi mantukayo ni filosofia hangu mimi kabati namna inganzi manjojo hambanga manjo daula yo haki leweye mwanama mbaba mzima mzaze mzima au mwanama mwanzani ngondo nani kanamba kabani daula hinu ngendo na ngendo shona au leona minga manzo mahakama yo haki maudu nikezama na mahakama ari hafeziwe ndi mwana maraka bazima Dakar leo hondoka uhenia na bensu kufunga baraka Dakar ikai pasa nufunga kama mdofunga ngende namna ranzoni bali daula yo haki ndo ufafaze marahia daula yo haki ngayanza ulopita daula yo haki ngayanza msomo daula yo haki ngayanza kumura ndembe wale daula ya haki ngayanza unono ngayanza duanezi kenjema wa kumuri wa nshima
kena mawasiliano mema. Donc hizo hamba yabo mimi à vrai dire ni ka clé ambazo zinaona masula wa hamba zombi hiyo na za hao shasi kardoba wa ramasu. Kwa kweli mnukatsuona ila namna ikaondora wanambwana hata mpaka leo ya wala wananyasi wazee wa hatu madhamana wa siasa parce que wanarekara baada ya haki bana hata wala walo sente na wao pia wao daula ya haki parce que terme yonzi mashari jungua donc ngamjo shukuria mwananyasi wa Abdalla wa Facebook fama kangurongo hele jila daula haki au mwengu to sana hasensibilize hizo ndizo ndio ushinda nguto sana hao noma daktari walo komoni ngabo tsola ndio mwana tibadala jina ngubya sami hena fika Abdalla yihum mtaha hamhoji ili wa komori walo ndani wa hunde manusu ya msono harmo daktari wala hizo ndizo Abdalla joshinda fanya maintenant garanzuri jiuzise rangude nsi horanja harmo bwana ino hata mpaka leo na misani parce que limu swala muhimu ema dhamana wa hatu wa siasa leo mjua kana azali yarengensi hatu haigozi shamvu ya turi na ndongo eske keja kayundu wakati ni madhamana wa siasa wa kana mjusezi hicho wa komori wa mbungeni undu wakati ya kabili parce que azali katulifanya ndongo katufanya wa komori ndongo ikaula zimu nyinyi madhamana parce que mimi alfani ngamina setava na tadizanti naka kukazamana wa daula ambia natujenga na misomo abao ya partir ya 15 ndo kandi songa zamana za daula kanga mi zamana za daula sha tartibu mafanya hivi si ndio wakumuri wale ndani karjaona msaada si ndio wakumuri wale bonze karjaona msaada alors que ngamuono fundi wa tumezi mbona mtukuze ambe mwenge zedeni wa msaada weze ngozi la ngusaidio funda kujibrilu ngusaidio wakumuri wonti pia ndio tena de wonti pia parce que jibrilu katsansa c'est de mbulo France aya c'est de mbulo États-Unis au mbulo harmansika ungu shido ni ya siku ngehe yao charangu hunu Senegal liyor sedila mimi ngoni mwangu wa benefices zengo hizo rangu Nairobi Sudan azenti pia Jibril hasedia wada za hatu watrene mwenziani Tanzania hawarengi hansilo tela Dubai ainsi de suite yalla even madhamana ma opposari liyo leo wanaombana nzima sinani haukama ni bwana ni hisaji demjore ngamnyandese kwezi s'il vous plaît encore une fois even leo tsida bakala di murcheze kama mbonzi ani vanule wori wanaokana wananti ngatabiha walazimu masaidie eunti ndo wakati ya lazimu zikawa zinu mzitie mbonzi kabla lazimu namna yora avancer donc kwaja saidia mpaka leo yembwana ngeonesa ukana ngasarmo mziro parce que ngeonesa ukana daula ya haki kwa watu saidia au kama structure kartu kansira rasaidia ibidi wala madhamana wa siasa wakekaribu ne madoktori akakaribu ni ala madoktori ili wajue yani watahara madoktori hatumemsi daula walo nao eva zenongo zinungizo namna jua kwa activities za kufanya msilimu raia mathalan hama metro mzimba hatusaidia juzi wa metro ngena kabini hahe nangalie wangu wasaidia babiza zindu momijini ili bwana yaendelee donc wondo upande hosuye bwana ukana a vrai dire sisi wao daula haki karatupu hapa uhusu wa komori namna ya wasaidia yori tiremato na rizali haukada daula haki na habaze kweli uhambe haki wa lazimu yambo batina ura macho donc ekaze lewanto wa swala lilo doka ekara daula ya haki huzamba andro sisi antuka si mashababi ngarona daula haki definition daula haki hapo unono bahindoro ile msomo mahakama hizo pia kazi nyambo daula ya haki chekate lewanto wananyasi wa watu ukaula wanao daula ya haki ani daula ya haki definition ya hao politique ani kutoka to ya isi waje wao wakati wao ndio wakati wao yao oui ekata mbukana madhamana wa siasa wa rumao leo parce que manu wondo wartendea kata madhamana wa siasa leo wale ma opposant ekale ngo nzoike ngwambo daula ya haki alors que leo ensi ngeli lijungi harmatam daula haki do kamko marake mno zinongozo kwa tuzifanya oui ngamjona mbukana mbese daula ya haki hao do kale wazalia 70 wajiba kemara isi yeti ndio sifikirio sida hata parce que carte na réaction down dini déjà rambo wale kauti mbona jeleke kauti abo lazima wazidishe reaction na prevention za usende wa komori namna mjifadhi za sio za jabe ni za jeni za mask yende prevention hao wale usio donc watu zifanya abo daula ya haki daula kama mmoja kwa rais na bosi wasarli daula ya haki maudo mndio kashomeri tufanya hazi sio waduka uyenshi kama daula haki ranziwa establishiza liberté d'expression ikae donc hiyo ameshughulika nayo kwa pati harma ifalsafa hiyo na baba benji ndio amwe kwa ya ndo jina armaye panyendo jina na namna je bwana hatu ngenda baadhi ngarajuka wasudilanga na muda huu namduri sana baba ngamjua namna ikao bwana hatu milio avredi bwana tampakana ba haijoka bwana ngaendelea kama ile mziji wao ka engeo wademuko jakaya
ijo ka mudarala no huja na mo janvier huja harma mezila ijo ka be se recevoir au présidence ya Sénégal ni Macky Sall malheureusement wa donu jom jabari abo zenongo izo zimenya shai bana ke jahisa bana hatu ndio bala babo zemvunda zilawizo ngarendao mbio mahakama hatu ya kaya izo ni zembana na president hena bana bonjia ngarendao mbio dictature ni kaze kifu ngarendao mbio ridenonce haina namna yonsi pia hata omwaha ujao le 26 mai 2021 wakati mwana wa election la mjuana izo ni zembio zendao ngazendo mbio hakaka nashida mbio mjuma zinu do kande mbio haina bana ngalo instance armement timu ridenonce zembi kaondo ensi wa de serikali ya Godishamvu wartendea leo wazifanya hiyo ndio mbana hatu ndio dalifanya karna shida ndio ni international katika zempinga zaenda haini namna ya ukaya ridenonce zembi yensi hatu ya ngo Godishamvu harmenti ngarjuzi fan basi na plan ngizi njika ore hansi usuye assemblee ho muri fanya barua rajula lazima ni depose malheureusement kwa siege namna lazima hizo pia ngizo mtalaoni ngabo namna ukareje harmazila manifestation za hatu hizo ngabo zina namna ukarinja harmazi television mbali na mbali ridenonce ngabo ina namna ukari denonce wananyasi kaondo warengo hata mpaka ndaba hawa lo harmaziba watambi hao hizo pia ngaronombi yo denonce donc embana ke jalala a vrai dire chazie mbana yachuka na yasinziane toujours ndo wade unu shanga na Mwenyezi Mungu kana ikawa wade roha ndonji harmazi sieza des Nations Unies et comité des droits de l'homme haina mahala honji ya ministère de l'intérieur rikana fikra ya henda chaka na douare ndo wakati rono unu affaires étrangères ainsi de suite za ambassadeurs zonga wari para la demande na audience kartu douare hende hakana kabati namna ya douare fanye rencontre sina ndo ha donc avant bana huyo ngaramwambia nukana remarcation uka ifrene hende ni hasiba mu le coronavirus chake da frene haukana ngabo mu tatizo maana ya frene lukai coronavirus ibaya kabati ndo roha shaimba nange jo continue ya mazere réseaux sociaux namna hii kai coronavirus hisa bahia sio continue bana namna raka frapper for ni namna lawo hiyo zimbana da zilawo hizo ordination lawo hiyo ili uandika ndo tendency hatu wasifiku kabala richola ala riwa kwa mafikiri kana kita kama himu hapo ni definition ya huli au kana zinongoni hizo dukarisha hili ni bwana ngio yao ngaendelea yao tukifua na katie mwanzo wa corona wewe ya juu nafasi ngaju mjanziani ndio namna lazima. Asalamu alaykum. Maraba menji mwana Alfa na fikiri kabisa overlia hujimlisa bwana bano iliyo bano yanzo yende jawaja ukonga bongozi jika uzamishi hamwe kongre au bongozi jika kwazifanyishi hao ngamjoka wa mstarabu ya jojo subutu uzidevo de bano na tparoza bama video ya ukana besha kartone hali ni haku shaize hazivazi fanyishi hao basa ngizo nkura hano kataka udone hali ni sazila dokta besa wambio nika wanama kaudo lo bano watabarukumba vile swala lenu ani walikomante mbabi obano bwana iliyo bano yanzo yende abo besa mjeshiria Hasani ikawa narongoza henjeza yao. Marhaba menji ndo makinisha wa Komor kaungwa rishidi yao na umakinisha haswatan ndo hena mwanadamu wa siasa wa hetu sisi civili rema shababi wanazweni kaungwa harmo daula ya uhaki ngwani yao rikina daula ya uhaki riwatulize ze roho ya ukaya yonde namna kanko harmo bwana bangubwana mtwe siku yandisao shamdukaje usiku hii sao alafu wanzankili emanzankili wamba ukana umuhimu wa bwana wana na dictature ganza wandu waji wanji harimwe bwana umuhimu wandu wabakishi harimwe bwana hata usiku Mwenyezi Mungu yajuridika ushinzi mwarwatike na fijo haukakavati revolution ya duniani illa lazimu revolution hiyo ibire harimu 3 etape hata Mtume sallallahu alaihi wasallam yakaujana dini ya nyumeni la umadoni hatorewabwe hatoridiculeziwa ukadwa bili zinongozi jazi harendiokana yemru wapeu dangereux shaba sanga sina dini ya Kiislamu evidence yode namna za revolution zonti pia lazima zibire zistadindaro hizo wono wanugwa jo consider wa machi malaba hizo ziri hundu wono wafanya oje wono watope handi wasome wajua wapita na siasa haukakwa twelewe fasiri ya siasa ukana yende maisha ridiculizewa sharija wakati tena jari consider kanga sima dangereux mone zajiri mono Mwenyezi Mungu namrehemu Mwenyezi Mungu namsamihi le grand mufti zo yazamba harimwaye ye base militaire ya wanesasa na kukao kartina hata projet ya utia problem armenti hatu sisi zilizorwa nao daula ya uhaki amani na usalama Mwenyezi Mungu tumsamihi Mwenyezi Mungu amlaze jema au kaharende njema zinji halisi batorenge fursa hiyo tena ripeho muno atanga wa hatu usoni mwaze fami za haya kaula mzee wa hatu mbaya hatu ndo na fami ngono
idhan garjo mwambia nukana rivis sari virar mestadio wandu warendo kasima dangereux sima delinquent na singa amino kana kati sima delinquent e kama mwanadamu tuko delinquent enge na kihamada asi babu nsi atunge johani la usoni hukanga ranzori kena daula ya uhaki ranzori kena maisha ya bora ya bili ya mwiso de evidence dar amino kana azali kujorao e dictature ngejulawa Komori ngabajuja daula ya ukweli na sisi alama zonesa ukana nsi hatungejuka na khairi insha Allah taala. Sasa ni sovenuha risidoka washangavu bayone namna lazima wandu wasimbuhe hena mdu yanja harama mwana abangati simbu hao na mdu amjoka ngati simbu hao iza saya zinuka ndo rifanyao akanga wandu ambao kana izo mfanyao kasina impact no zero rifanyao inu zoko ninga si Senegal kana ushinda rifanya ngo zido Faransa au Marekani ninga si Senegal sasa mba viti rifanyao Senegal ndio na pression na singa aminio reka pression médiatique reka pression politique dar aminu kaz izembano izenoborifanyao kazuna impact harimwa mbwana inu na singa aminu kana abo karatunda ushinzi harimwa zentinzi jao umuhimu hatu limiti ya hatu garanzao le 26 mai 2021 yezi yikinikiwa mwana mzwani hamwiso zenogona kanzana biwa Komoro wanishidi yao zoko linga si harma uwade wambao coronavirus shanga sina uwade muhura hane coronavirus na de dictature ilo Komoro abo kartina wakati nge unzima rutojo ivumbua ravumbuwe dictature inu rarira vumbuwe coronavirus aka zinumbwa ne mbili zilo zendao en parallel donc ngamparo hajikuyu haina mwana mkomori uamini ya ukananga si harma songefu uabakishe harmemba da inu yatiderape yatidevie udo mwiso unanzo nambe na upara tena wanduka ondo warenga imadhamana wa hatu Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ancien président na Saleh Asumani no wanduka wafungwa bure ikao Mwenyezi Mungu ijokiri kebadulino linumbu da Mwenyezi Mungu ya remao hotorenga wanadamu bure wafungwa watu wa confirma Mwenyezi Mungu to hajangu remumbu da harbule mkamili narkera di rejeri fanye tauba minga mparo gouvernement azali wafanye tauba i conseil de ministre ya heme kuridi jao wendi wafanye watanganyike badima e sujet applique yabo ufanya istighfar jamai au kana imengoni mwezi ndongo ikaba jabaya wanudo astaghfir Mwenyezi Mungu mabaya kaundo ya rawa abonga mparo handani wandu warengensi hatu mateka e conseil de ministre ila joko kwemfumtsano ijao wa hadisi zinagoza husu gestion ya coronavirus shaho hotimizi yabo watahi istighfar wasuni Mwenyezi Mungu waridi waje istighfar wasuni mwa Komori bahe peuple tena wakao wandu washangiria wafanye istighfar watu sisiri wanone daula yo hakika ukatinga rifanywa deviation rifanye istighfar kwa pia wafanye istighfar Mwenyezi Mungu yalikuene shari yalipo wade unu rijeri ki harum wade unu horoha rikena daula ya ukweli ya daula yinu hatu pepeye rihunde maisha bora rangule unane maisha ya jao bon tinauka na diskuru nje kwa wakati wale mwinji karjuta samaha iketokaya wa makalimara yatekeleza bantu rende ripewa akabo karjavenza changamjo kanga si mashababi na shababi da mumbiti karjavenza ikaba tukoleha makalima mapeu karja index ya mndu si wanazioni risomao na utuliza zefami za hatu ya ukana imisomo watu ngebirao ndo aminyo kana wananyasi walo harumembo na inhuni no watu harumembo na inhuni imisomo ngedao ndo alhamdulillah kabati ndori shangaza wataja hatu ni miji hatu na mkemakini ya ukana nganyina wana wasomao na ungo wajumre jeini na ilmu na manufaa izo ndio mbabi titina kanza kazi yao. Wassalamu alaykum. Na manyasi hafezi ngojo conclure mwepo yo dubone mbwana ili yo no bahanu yendele yao shatu yanza bese sinde mo makali mama 3 minutes que bref et ngari wana wana 2021 mais en fait le 26 va commander mwana mzwani kwa kwa mwezi mzwani ya rume Komoro ani ye za la mangi zo kandi zunga jo ngajo mkinishiha ye message ndo lancer mo mzwani kaongwa ngwao silence radio ikawa timu kabisa basa wanzwa kama kandida walio jimanifeste no wao wadaza voilà et ujo sindano ngojina mwelele swala lulu hauweshiza selwa bwana iliyo très brièvement mwanama Alpha Afes. Oui, mwanama coordinateur tushukuru ya bwana Komrongo wa marasa handani nzuna jonesa lukana upande wa usembwana ngabwe kongre ne resolution ikao 0 hamwe bwana madeli Alpha ne zone sawa hizo rizifanya publiquement kado za timizi mbili ipartage wa document ifanywa na video mena avant une dune namna iliyo kabla ya jirja njia upande wa usu 2021 namna dune iliyo wandu wazia politiki wakana voti wazia bese badi malimbavi na gino wasagiri wa koresa shazi voti neze
problemu za politiki za kaya ambazo ntibali na bali wanduazia wandu kama Union National wanu watsanganya nao wawane ya mbwana ya husu ya COVID-19 mena ija upande wa husu Komoro bwana nge wanao ne serikali na bandi ya societe civile sisi zirajupara wananyasi wa daula haki re majoni re opposition ikawa ndo waloi ijua para hauji project yule bwana de perspective ya ukana wasihe wafanye za ufanya wafanye benevola wa encourager wa sensibiliser wandu olio namna ujidifai amo pande wao kazi jaza kwa wasaidia mapesa wasaidilane wa serikali tu saidia wandu namna lazima hizo nakatana sendo kana zensi na tuaba Senegal au Faransa ikawa waudu wandu ikawa miongoni mwa zensi ikawa washangiria haku Colonel Azali wao wasubuti wapara ya opposition ya hao na société civile harmaze pale présidentiel Colonel Azali kaja subuti ya para opposition ilo Komori société civile ilo Komori ya ujaya wasensibilize wasadilane fikra wa embrasser idée ne politiki ya umene contre corona kaja subuti ya para wandu wao ngongi hapo singa parao wacho parwa wafanye namna ukawasomo nziani ufanye zijitahidi kao za lazima ili wandu wajihifadhi maana uwade hunu dukana unu wade wambokane ka boda lao vida harmama da boda lao jobuha chajuki kalibuha unu wade wambokana yokiri mndo abono atena urejei même si kuja komea mndo kama dete na ngoji reactiveo ipariswa juzi yabo jikiro wade unu home yabo zilambwana zatu za komba lazira lankiseo na muda anatandangari menewe komba contre corona sasa perspective zijao zo sazitola arme congrès la résolution gizo écrit zifanye la vidéo cha pour l'instant nalifanya combat contre corona et régime lo Komori abo ifanya nayo ngari indexeo ifanyando ngamba ifanyando shagara para société civile na si son super di parao risihe au mondiani rike armas et action reka moyen financier reka matériel on doit que wazima donc au c'est au pando wa nzuani urangu hale nani wa mali urangu wale wasongo reprochewa kwa tsunjia mbwana kwa ku shangari wanawe makati ya mwisho yanu ze movement namna za juha hiyo abo singari wa encourager arma sensio kama kwa benze mashababi ya unja wengi tena ngojo ngari ya mazuki wao au lindi ya waketayar wakati huja warangerele inshallah salamu alaykum maraba menji fikira beseri wasuliho msizona mpango hatu mpango ka fikira besinga ndo hufanya ha 1 heure de temps voire même 1h30 shabesa fikira beseri ngeke vandu wa 2 heures yotsanza hatu shabe masuala kama menji kauri yakoja mweze komentari vano nana zepo za uhadisi zikazi nji mjoka besinga sina kiasi amizi mirarwana kajitamka kanza letabaru kwa vile zepo hizo pia kwa zika muhimu beseo en guise de conclusion kauri do tirer hamwe mahadisi yatu yanu do les ala mwadoka ulika washia hamwe COVID-19 amule mengu kamili hasana vile amule mengu kamili hajashimia huno Afrika mjoka hajura huno Afrika ida hajashimia la Komoro amaze conclusion za tirewa karna ujo hameke COVID keti Komoro na COVID ngio Komoro wala mitide uzambo sheu za manamu wa he Komori na uo aminswe fa kama na kupara donc demna yo voilà le ministre des affaires étrangères wango jo mikado watende contact kwa tezi mikazichi donc la ministre des affaires étrangères quand ka homestay hapo kwa ka ekrifi akaanzi haka mdhoma mhu amwe ule mengu kamili shai jaba sababu ya janga jamwe serikali yenu ngono jipo asheo no pasheo ya akili ya makalima yato wajuziala ngati yao mvu ya COVID ndio Komoro abonge do paro wa Komoro waregeza hadhari za hao afika bese miji ne mala wandisore gaza hadhari za hao abodo kari sisi ndiye ka emiji na mwesheleano wanadamu na mwesheleano ka serikali ndio humsoveni na weshwa misada hata kwa na humsaidiana haukanga wala illegitimement aboko na pardo fanya fikira alikuwa akiliza hao kazi na production ziketi zikiwa kwa wanadamu haukanga wajokanga uma illegitim donc samahan afika besa kama nchi yao samahan lango jo Komoro wajo kanga mi en ligne nongo wa parao donc
o tizamba ndo ka e corona sangio komor abunga parawe mabavu parawe vicha parawe malahu za hao au ka serikali ikao kwa tina wakati kwa tina fikira wakati wafikiriwa komora wakao joka ngo bala haba muda abukora production hondo yankili ne inso afile so la kakisha ketu wafikiriwa komora donc amwe so ko video yo ngari para haji kuzambastari za wako zambastari za komora baisha wanajua kongo arongwa wao de kina serikali abo shanga tungu wapara wafanye mbaya geste au kabano mrudo kamarishi mumru ashinde haji distingue no ndo china ka wa huruma wa mruma won donc zambastari za mrivuriza ngamjoka ze situation ya critique na mnegeza hadhari za hanyo o mwe mtofanya mtororongozo wa komori shamti wa rejete zambastari zibaya eno wakati wadonza wake mkomorera mwa zambastari ngurungu ajama mnambuzi mboneza jiri Tanzania na wikaula timu kendo wakati waonisa kanyi wanadamu nyinyi wanadamu washamfikirio wa komori mfikirio wanadamu mandani wamtonda mwaye chana mtonda bao wakati mrongozo wa komori kanga sindasinani akaba fukara kupamila chati tutokamfanya sans radio mtaweze ya mweze hazi za hana iso ladunga yabo la usuye covid ngari parao wandukaungwa wanele ule ya haki arwa parao hajiku ngarambula nao yakanganyaze mwaye wo matuto waze mwanyera to wazali aukazi kahamba rokaza liho karonga nzo mwayezi nji ntujwa zo za urendaje chasi wa hasasi ngar aminu ka suluvu mapepler yo to wa president ngari wa parao ni aba saa ya uka undo wakati mahonuso wa komodi ya kwa manzo daula ya haki akimwananya sakauzi konkulie banu haonisaka daula ya haki silotokarto ya zali wanjemrondo jina daula ya haki dokari fanyilizo fanya tamkomoria honde unono wadi sauja ewe ndo kumfanya wende to wa komora honde unono hindi daula ya haki dokaba ke mahakama ndongo hendini mzifanyao atabaki mahakama mjoka kama ndo afungwa illegalement jusqu'à maintenant wafanyao mahana mahamili mtushira mwana daula ya haki dokaba ke wakemba hendu ya hula abasa wadi sauja shaula shiheya atakashi siranze jambo shiheya hata nrovi ngelao Dar es Salaam uja komori washida hatwe nrovi ngelao bonzo uja komori imadhavana hatu ngamfanya rongo hendini kati bali madona tsinondo wa mabaloma illegali bala dani mwanzo mke mtu kaona kesi serikali maudu aye komori maudu muirumi ngamfanya rongo hendini hata apeze ze souffrance za huwa komori undo wakati daula ya haki silitoka to wazali au kanga mjozamba bamikala wozamba mwanyasi Malcolm X haka urongo wa hamba ho na revolution wakati wasanga Amerika kama revolution tunotoka utowe dirija ulo yabo wanjemro jina wo uzulufu waezi revolution borokubeleka kama revolution balikanye nyinga nyama revolution nyama utowazani mjie chekaro kubeleka kama revolution ka changer system mabadiliko ya he system na system abo garanzo unono garanzo msomo garanzo banduri ile garanzo mahakama garanzo hizo pia abasa bo wadi wa haja watosha ula shahula hizo mfanyao hendini wanyasi wa heda ula haki linujikuri mparaoni sindani wakasinga wana objective nzima nguna nzikanga sema objective nzima ando jizondo shaba ulonda ani yoti fasika na ndo mrongozani ulona majiku ya urongoza azali ulona majeshi itule joka uzi shambrizi yakakare mrongozani doke na mlamuhe mrets baganyi na mapesa na mlamuhe magalo wako muri mangwa tabiho banwali yo mtishoni Jibril izo Jibril afanya mjo shamzifani mtishoni Ortega live ngana mwaje hendi no shingwa shido sayodo wako moro juhabo rija juhabo zile juhabo tijido bibunyi baraka juhabo mamadu msaidio wako moro ponga kwa wandu wengi walo yabo na mjo msaidio wako moro baundu wakati wa wasaidia mneto unafiki gato zamba clerma mneto unafiki baundu wakati usaidio wako moro na mtujo wako moro aba sarinuna walona bezo ya hanu katuta ruwaone maudu lazike clear katuta rimona ni maudu kama sio mjo wasaidio wako moro abasa katuta rimona akangara kuzio kanga sindasinani ngamribesha veve erona jona jawo afika bisa kana ndo mrongozani sindasinani ikanga mwana dola haki dukari change system na system wo unono shisha hulana unono na jawo ndo wakati donc abo hautimizi ije ukatoa eze wahemba na ikaudo rivano iliyo rivano yanzo yende donc ngazonesa ondo ya ukana yembwanangio affaibli hahendini dukana wa ikaudo akabidi wa wanemba na komori badi kwa toneha wanemba na ibidi yonehe ekawa udobi rija kubala sikomori embwana ibidi joenda usoni eka semesa sikomori embwana joenda usoni eka sana mara sikomori ngwajo ufungwa kwa naka ufungwa nzoka tujua sha yenga mjoko kwa bonze mdo na mbada bana sisema na tosa komori baramwambia ni ndo sisi katina moya za sakomori karkani zibeza jokarsi shema na tosi hata na garisoma yeli ni ngamjo abesha mwanza Faransa hindi na mjemna tizeta buzanyu msekomori kakona mwanzo boda la haki ngajo rongo hajiku hakaundo katorongo hajiku emajesa honrekomi donc zadunga yabo tena donc oyembwana ipuza leadership minga mjozamba abantu leo ya uka abantu wenshi
woloronea wamba kawanywa nywa jufumu nywa nazioni kao wenje harumani kanyama mwanaze masteri wala ngo amaze doktora wala sawa timize misomo hano mkubali kabla agodi amtendeani shana mkubali ka Abdallah ko bani mana yatendi amba kana eka kudume kati nkuhunche yo hii eleo jinamnaje jokalo kadobi mrabano la professeur wa university wa ndini dobi wala mwela bo Abdulatif wala mumchini hano unaenda kaule tikati ndio mwana leo Archimedes akawesha babi noso nawesha babi shawefundi uhanambwana za kiideology za kipanafricanism hauza kirevolution ujuka utawe Komori yabo kama nzebo neka ndio Komori kati Abdallah ako bano Abdallah kama ndio bwana leo ndo kaye msubuti ngwambo izo wa Komori wanzo waishie ide bana Abdallah gora mkubali mtenda akubali makaenda riroji para ka diaspora Komorienne Senegal abasa kati parao daula ya haki section Senegal haujireli nizo Abdallah kwa fanya Komori sikaje kwa mdunga ukange hiyo sikawa mdunga ukango subuti hambaye zirema wa Komori eka utoto de Archimedes utende bozile bolona doctora ya mathématique bolona ule ingénieur wa jawaja wa rumaze société kuza Faransa eka utoto de gardo hudunga sikaje kwa mdunga Abdallah ukange mtujini hawe sikimda hubini eka mdunga ukange uamboizo wa Komori wanzo waishie ndizo sisi ranzo ishie ndizo rizi amini eka utende gardo hudunga nunga amini wa Abdallah akwange mshash akale ukemba na yini reisi wallahi bila mimi tuamilika wa Abdallah kana tusubuta kana mtanke president nanga mjoka joka sofikiria hani ha wote kwa utende uonda wewe bobo zile uonda ubo Archimedes uonda ubo SMS alafu namna jile mjema kitama kama kanape bonze ndola mapati la balazali na mjomi sasa nyuko moment sasa dabuza hani kakola manzo daula ya haki undo wakati wa uzamba no kama jesa unre komode maana unre komio de maana subuturi zambi akwa dosa ulishabashi kamtuta parwaj komoro mwa habari wa komoro wa doti yonga kwa Senegal ngwa wa Morocco kwa jona jaka kamtusubuti au kamtu kuzesa mwabesha mwahifadhi fanya simba ya huna Ortega la memshozi msaidiwa Komoreni kafanya hivi kwa kana usiu walanja kana usiu shati kahambezi loro hona hangu wangu wengi wachosubuti wa zamba wa Komoro juwendo kaba no sisi mabeniwi atokado dunga zile dingo na runge semesi dingo na au military dingo so ndo dola wania daula ya haki wandu haki joka ya ngare jo yamba wala katuria wa Ortori ya zali unaona jeshi josa Komori maudu ndate prizo kana jori ya mruja wamruo komru wajuwao abongea komplo ya rambiwa Komori ukana nga mrongo shana ritimizi baba ngisanga bara mambawasa ya ili banga mpango joka vira tena bana mada Kasim Fukare ili liberation ngeli ngosi baba katika usawisa naam itaisa yuko shehu abor toka conclure yabo riparo hajiku wa Komori limekonyo nzima konyo kwa mkonyo rikombensi ya hatu haina bajo Komori na limekwa zima rikombensi ya hatu. Wassalamu alaikum. Araba menji Ortega nano ni korunga ape nano wakabano saroha. Wassalamu alaikum. Paka daula ya uhaki